Wuti wala, wuti wala, wuti wala. Kuli hali ala ya don bi maukadi ɲɔgɔn ye. 2+2 Radio Kledu dakan sate ita yi dakan ye. Musonin keleyato sinamuso donin ko bonya mana da kɔrɔ dɔ bɛ sin ka bɔ a sigilen kundama la fɛn min man jan kɔrɔlen a bɛ wuli k'i jɔ yugusa gwadi ka jamba kelen fɔ k'i kanto ko tabarikala ka wuludenin ta ko bama kɔ la ko n fatɔma i dan kɔ la an ka taa a dan de ye nin ye min fɔra a kɛra nka a diyara n ye a bonyana ma. A dun bonyana ma o cogo la koyi o de la a ma fatɔma ye n'a ye wuludenin ta k'o bamu baara wulila a bɛ doni ka bɔ daminɛ ka den ka samara sengelen to a bolo a ɲɛna k'o ye songala ye kuma misɛn ye taama seri bɔ a b'i kanto k'a na kan bɛɛ ɲɛna yan dumuni tɛ du min kɔnɔ e kun ma dogonyɔrɔ bɔ jango ma k'i sigi e suma la ne bɛ taa i woloko jugu dɔ kɔrɔ ka na ni ala sɔnna o tɛna kɛ ne ɲɛna yan a juguyara tun a sigilen ka tafe kun bɛ jinin guada la ka to kelenna kuma la tɔ tɛ ko la fa dala minɛbaga a ka sangalama jigi o tigi kan. Ɲɛ tana ye samiyalabo ye o dun kalikan ye ko maaya tɛ k'ale kɔ a bɛ kɛ di sɛgɛn bɛ so kɔnɔ maaw bɛ so kɔnɔ wajibi tɛ dɔ ka so bila dɔ ye ja. Cɛgana bɛ musoɲuman filɛ k'a filɛ fo ka ɲɛji bɔ ka tila k'i kanto a bɛntɛrɛ ma cɛjugu tɛ n ko so musoya dakabananko ka bɔ cɛbakɔrɔ la ka tila k'o bange musoya kɔnɔnafiliko k'i ɲu finna k'i taama finna ka t'i jigi finna ko muso tɛ fɛn ye wa muso tɛ cɛ min fɛ o fɛnɛ tɛ fɛn ye cɛbakɔrɔ masiri jamana fitinɛ yelen fanga kunnabiri o bɛɛ n'a ta n teri i kɔlɔsi banfula la i ka siran pendeliw ɲɛ tuma dɔ banfula mana i bin i bɛ wuli nka pendeliw mana i piripabɔ don o don i bɛ kɛ namara ye. Namara ma kolisa Radio Kledu e kɛra manden dugamasakɔrɔ ye ka t'i sigi manden bulonba da la donda kelen bɔda kɛmɛ k'o bɛɛ kɔlɔsi. Ici Radio Kledu, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Kledu e bɛ bi i jugu kɔ e tɛ bi i jugu ɲɛ. Papa
maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Ni bɛ tonton Lamini n'a ka jama wele o. Voix de cœur. A bɛ kaba wele, a bɛ sisi musoman wele, a bɛ sisi cɛman fana wele. Balimaw ni su an bɛ Kiledu kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo, Voix de cœur kanubagaw an b'olu fana fo. Dɔgɔtɔrɔ ka don de bi ye ntɛnɛn. An bɛ yan ntɛnɛn ani talata Voix de cœur a bɔlen bɛ ɲɔgɔn ma. Dɔgɔtɔrɔ ka don o ye ntɛnɛn don ye ka mɔgɔw furakɛ k'u kɛnɛya. Nka dɔgɔtɔrɔ e tun ma se ka yan sɔrɔ ntɛnɛn tɛmɛlen. Gɛlɛya an tun ye don yɛrɛ kɛ. E kɔrɔmuso ntanyana. A banna ka bɛn a ka janaja bɛnna dimanche don ntɛnɛn de ma. Ala ka hinɛ k'a la. Ala ka yafa k'a ye. Ala ka hinɛ n'an baden silamɛ furu bɛɛ lajɛlen na. Foli b'i bolo? Bon, an bɛ an lamɛnbaaw bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Parce que kɔkanna mɔgɔ ninnu minnu bɛ tunga la u b'an lamɛn kosɛbɛ. Caman yɛrɛ bɛ yen nɔ. A bɛ n'a fɔ n'i ye ne yɛrɛ ɲininka kuma dɔ la n b'a fɔ émission in b'u intéressé ka tɛmɛ maliyɛnw yɛrɛ kan. Mais jateminɛ de don. Donc an ka foli bɛ bɛɛ ye. N bɛ n berceur fo ale tɔgɔ ye Asi a bɛ Kalabankura. N bɛ n berceur wɛrɛ fo ale tɔgɔ ye Mama Kamara a tɔgɔ ye Saran Kamara n'u b'a fɔ a ma Mama. Ale bɛ Sikaso a n'a cɛ. Almadan Tangara a n'a muso n'o tɔgɔ ye Boyi Boli a fana bɛ Sikaso. C'est tout. K'an b'olu bɛɛ lajɛlen fo. Tɛnɛ yɛrɛ tilenna. Somɔgɔw bɛ di. Monsieur Lenko. Naam. Tɛnɛ de sen b'a dimi ne yɛrɛ ma fɛn dɔn o bana nin na. Tɛnɛ ni y'a kalo kelen ye tɛnɛ bɛ sen kelen a sen kan. A fa tɛ kalo kelen bɔ di. Tɛnɛ a bɛ kalo kelen bɔ. Hali n'a t'o bɔ sa bɛrɛ t'a jɛ. Tɛnɛ mun y'i sɔrɔ i sen na. An sen kolo de bɛ dimi. K'i sen kolo dimi. Ayiwa an na welewele bila. Ni min bɛ tutu. Tɛnɛ de sen kolo b'a dimi. O man nɔgɔn dɛ. Sen kolo bɛ dimi dɛ. A tɛnɛ i bin'a kan de wa? Ma bi. Lamina kɔrɔmuso de y'a yɛlɛma fɛ. Baga yɛlɛma don. Ayi sen kolo dimi t'o la dɛ, kolo ci de b'o la. Madame Diallo ka relève tɛ dɛ. O fana kuma o fana ye tiɲɛ parce que ni Madame Diallo y'a chômé tɛnɛ b'a chômé. Ni Madame Diallo y'a chômé bi tɛnɛ y'a chômé wa? Bi kɔni yera kɔni nka nɔ tɛ ni Madame Diallo y'a chômé tɛnɛ b'a chômé. A ko b'o cogo la. N'Ala sɔnna Ala ka nɔgɔya k'i ye. Amina. Ayiwa ni sonkolo dimi fura bɛ mɔgɔ min bolo a ye ɲɛ ma tɛnɛ koyi. Awɔ. A ko a bɛ diya n ye kɔni Lamini. A bɛ diya i ye. A ko monsieur le go tɛnɛ foli b'i bolo. Awɔ foli bɛ yan nɔ Lamini. Ko n bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. N bɛ Madame Diallo fo. N'a bɛ kɔda la n bɛ Madame Jabate fo a bɛ n sinamuso. K'u bɛɛ ni su ni wagati na n bɛ Elhaji Jibi Sumanu fo n'o ye n kɔrɔkɛ ye ani Madame Sumanu Fatu Jabate n b'a ɲinɛ Kase Jara ko a bɛ Faransi n bɛ n dɔgɔninw fo Sɔkɔna Sisogo Maladɔ Sisogo n bɛ n terimuso fo n'o ye Madame Keita Lala Sisogo. An b'olu bɛɛ lajɛlen fo tɛnɛ Madame fait chose Monsieur Lenko yɛrɛ tilenna. Yɛrɛ dɔrɔn somɔgɔw bɛ di denmisɛnninw bɛ di baasi tɛ yen. Ayi baasi foyi tɛ yen. Lamɔ ko k'i ni fama. A ka kɛnɛ kɔni. Tɔgɔ t'a la ye kɔni. Ɲɛnasuma de b'a la yen. N'Ala sɔnna. An ka taa fɛ foli b'i bolo. Fɛn mɔgɔw fo kɔda mɔgɔw fo ka taa défi la ka foli kɛ yen nɔ ka Mamadu Sari mɔgɔw fo. N bɛ Tɛnɛma Tunkara fo o ye n ka jɔnmuso ye n'u b'a wele ko Sukɔ ale bɛ Talikɔ ACI la ani n komɔgɔw bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ ni so nin waati in na. Ayiwa baasi tɛ. Ko i yɛrɛ di ko jɔ b'i ma Ala ka jɔ sabati ka ruki ka ban ka taa ma kudɛ ye. Ala kana bɔ a ma pewu. N'Ala sɔnna. Ayiwa dɔgɔtɔrɔ an bɛ duman dɔɔni lamɛn ayiwa an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni don kibaru ye don kibaru min ni a man nɔgɔn ayiwa don kibaru min ni hépatite virale B et grossesse
o tɛ n sera fɔ cogo la ayiwa nin kɔni i sera fɔ cogo la ayiwa basi tɛ ayiwa nka nɛgɛjuru ye 21 fo ni fu 11 ni minnu b'a fɛ sa ka bataki ci o ye 76 43 70 45 a kan sɔnni Dunti wele donna Dunti wele donna Dunti wele donna Dunti wele donna Aduna Kemunde kera Dunti wele donna Dunti wele donna Ate wele donna Dunti wele donna Aduna Temunde keramfa Dunti wele donna Dunti wele donna Dunti wele donna Hey Dunti wele donna Fulo ne tumbeya Wari chamo kumbi muloya Fulo ne tumbeya Sanu chamo kumbi muloya Fulo ne tumbeya ne Musu chamo kumbi muloya Fulo ne tumbeya Lulu chamo kumbi muloya Gasi sande sera Ntiri ubi bulila Bide sera Ntiri musu ubi bulila Nye Donti wili donna Donti wili donna Aduna Chemunde kera Dɔgɔtɔrɔ an bɛ se ka na kuma kɛ so kɔnɔ nɛgɛjuru ye 21 fo ni fu 11 bataki o ye 76 43 70 45 dɔgɔtɔrɔ hépatite virale B et grossesse kɔrɔ ye mun de ye baasi tɛ Lamini nin ye kafoɲɔgɔnya bana ye ni mɔgɔw t'a dɔn k'a faamuya ni Ala sɔnna dɔgɔkun nataw la an tɛna kuma foyi ka kafoɲɔgɔnya banaw kɔ kafoɲɔgɔnya bana mun an bɛ siran ye kafoɲɔgɔnya bana caman ye o ye hépatite B in de ye hépatite B n'i y'a fɔ dɔgɔtɔrɔ kan na ko hépatite o kɔrɔ ye ko biɲɛ tiɲɛni kɛra biɲɛ la joni fɛ viral B virus dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko virus B n'ale bi don hadamaden biɲɛ la parce que hépatite fasugu ka ca tiɲɛni kɛra biɲɛ la tiɲɛni bɛ se ka kɛ alcool fɛ o a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛw fɛ minnu bɛ don hadamaden kasa i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ iziniw la poussière fasugu dɔw bɛ yen nɔ u bɛ se ka taa don hadamaden biɲɛ la donc o substance bɛ se ka hépatite bila a tigilama la mais an bɛna kuma mun ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye banakisɛlama ye wa hépatite fana banakisɛlamaw ka ca A B C D E F o ka jugu ɲɔgɔn ye mun ka jugu a bɛɛ la o ye B ni C in de ye wa fasugu wɛrɛ bɛ yen n'o ye D ye pour que o ka i farikolo lasɔrɔ il faut k'o k'a sɔrɔ B in fana b'i farikolo la bon a babu in nafama yɔrɔ ye mun ye fana c'est que bana mun don i bɛ se k'i ka diɲɛlatigɛ kɛ k'a sɔrɔ a m'i sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ i y'a boloci kɛ nka n'i m'a boloci kɛ i ka kisi a tɔɔrɔ ma a ka gɛlɛn parce que a sɔrɔ cogo ka ca o de y'a to kafoɲɔbanaw bɛ yen nɔ minnu i bɛ se k'i yɛrɛ lakana ni hali n'i ma kafoɲɔya kɛ sira wɛrɛw fɛ a bɛ se ka sɔrɔ donc hépatite B ani kɔnɔmaya kɔni o ye maa mun ni hépatite kun b'i la kɔnɔmaya nana a yɛrɛ sɔrɔ a kan i y'a dɔn an delila k'a fɔ kɔnɔbara tɛ sigi bana kan n'a sigira bana kan soit a bɛ tiɲɛni kɛ bana ta fanfɛla in na walama bana ka tiɲɛni kɛ kɔnɔmaya ta fanfɛla la bon maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u kɔnɔma de don u kɔnɔma de bana in nana bangi u la parce que kɔnɔmaya senfɛ sɛgɛsɛgɛli dɔw ye diyagoya ye n'o ye hépatite B sɛgɛsɛgɛli ye donc o senfɛ i b'a dɔn k'a fɔ hépatite b'a tigi la parce que o sɛgɛsɛgɛli in bɛ kɛ ce n'est pas pour que ka banabaatɔ yɛrɛ lakana o c'est pour que den mun bɛna sɔrɔ a kɔnɔ o k'a sɔrɔ den in lakananen don voilà ayiwa baasi tɛ
o ye a bɛ se ka musolaka ou bien a bɛ mɔgɔ jeli de minɛ cɛlakala musolakala ou bien i bɛ taa sɔrɔ a fɔ ninnu bɛ tan a ka teli ka ninnu de sɔrɔ ka tɛmɛ ninnu kan. hépatite B mɔgɔ k'i ka denmisɛnniya kɛ ka kɛ baliku ye k'a sɔrɔ i ni banakisɛ in ma bɛn circulation na a ka gɛlɛn. awɔ o de y'a to n'i y'a jateminɛ diɲɛ kɔnɔ bi bɛna a bɛ maa mun na maa miliyari 2. donc n'i y'a jateminɛ a tɔgɔ mɔgɔw minnu ni banakisɛ yɛrɛ b'u la n'a kɛn bɛ ka hépatite chronique bila u la n'olu bɛ se ka bana in yɛrɛ jɛnsɛn maa 350,000. farafinna yan nɔ maa 60,000 de bɛ yan nɔ. bon Mali yɛrɛ kɔnɔ n'i y'a jateminɛ muso kɔnɔmaw n'i ye muso kɔnɔma 100 o 100 ta a bɛ mɔgɔ 15 la. bon Bamakɔ yan nɔ o ye Bamakɔ ye o de y'a to Mali yɛrɛ kɔnɔ cancer mun ye cancer fɔlɔ ye n'o ka ca ka tɛmɛ cancerw bɛɛ kan o ye biɲɛ cancer ye a sababu ma bɔ fɛn wɛrɛ la parce que ni banakisɛ in de ka ca an fɛ yan nɔ donc o de y'a to problème ba de don alors que bana mun don a kunbɛnni ka nɔgɔ kojugu mɔgɔ bɛ se ka na diɲɛ la k'a sɔrɔ i b'i si bɛɛ kɛ hépatite min minɛ parce que pour que a k'i minɛ o k'a sɔrɔ i m'a boloci de kɛ n'i y'a boloci kɛ e bɛ lakana i bɛna denw minnu wa i tɛna se k'a yɛlɛma mɔgɔ fɛ parce que a tɛn'i minɛ jango k'a yɛlɛma maa la voilà bon n'i ye jateminɛ dɔw fana kɛ sida mun filɛ mun mɔgɔw bɛ siran ye hépatite yɛlɛma ka di siɲɛ 7 ka tɛmɛ sida kan i y'a dɔn mɔgɔw b'a fɔ ko mananin min maa lakana k'i kisi sida tɔɔrɔ ma hépatite se ka maa hali n'i ye mananin dɔn a tɛn'i kɛ o la n'an donna a sɔrɔ cogo la i bɛna a faamuya k'a fɔ vraiment hépatite bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ voilà. ayiwa n'Ala sɔnna nka a bɛ mɔgɔ sɔrɔ cogo di dɔgɔtɔrɔ. a sɔrɔ cogo ka ca ale ni sida bɔlen don nka ale sɔrɔ cogo ka ca ka tɛmɛ sida kan a fɔlɔ ye mun ye o ye joli sira ye joli sira i ni maa joli mana ɲagami ɲɔgɔn na o bɛ se ka sɔrɔ kundigi yɔrɔw la walama coiffeli yɔrɔw walama hali so kɔnɔna yɛrɛ la dɔw bɛ se ka a tɔgɔ ye ni miseli ta ka a tɛgɛ wɔgɔbɛ ka ŋɔni bɔ a la maa wɛrɛ b'o miseli kelen ta a bɛ yɛlɛma o sira fɛ bon donc sira filanan o ye kafoɲɔgɔnya sira ye n'o bɔra yen nɔ n'a bɛ muso min na n'a tigi mana kɔnɔbara ta a bɛ se ka yɛlɛma den na o kɔfɛ danfara min b'a ni sida cɛ o de ye k'a fɔ ale bɛ yɛlɛma daji fɛ a bɛ se ka yɛlɛma wɔsiji fɛ ji fɛn fɛn bɛ bɔ hadamaden farikolo la a bɛ se ka yɛlɛma olu fɛ i y'a dɔn hali ni sida kɔni mananin bɛ se k'i lakana ale kɔni mananin ko t'a la o kɔrɔ ye ni maa o maa bɛ bɛn a y'i den wo i fa o i ba olu n'a b'u la a bɛ se ka yɛlɛma i fɛ sira wɛrɛw la voilà o de ye a gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ ye parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔ minnu bɛ diɲɛ la yan nɔ an bɛ ka circuler ni mɔgɔ m'a boloci kɛ mɔgɔ 100 o 100 i t'a sɔrɔ mɔgɔ 90 ni banakisɛ in bɛ bɛn voilà mais a tɛ tiɲɛni kɛ bɛɛ de farikolo la parce que mɔgɔ dɔw farikolo bɛ s'a la dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ o bɛ fila ka bin kɛ i bɛ taa sɔrɔ farikolo ni banakisɛ bɛ ɲɔgɔn na dɔw ta yɛrɛ banakisɛ de bɛ se farikolo la an bɛna don o yɔrɔ la n'an sera taamasiyɛnw ma ni Ala sɔnna. ayiwa dɔgɔtɔrɔ a bɛ dɔn cogo di k'a fɔ hépatite B hépatite virale B bɛ nin tigi la. a bɛ se ka mɔgɔ 100 o 100 n'a b'u la a tɛ taamasiyɛn bila mɔgɔ 80 na o de y'a gɛlɛma yɔrɔ ye parce que bana mun don ni mɔgɔ 100 ta mɔgɔ 80 u yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ bana b'u la mɔgɔ 20 dɔrɔn a bɛ taamasiyɛn de bila olu la. bon o mɔgɔ 20 mun a bɛ taamasiyɛn bila u la fana i bɛ taa sɔrɔ banakisɛ bɛ se ka don u la bi a tɛ taamasiyɛn bila u la fo ka taa kalo 2 wala kalo 6 se u yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ olu ye banabaatɔ ye o la ni a ye taamasiyɛn bila maa mun na sa a bɛ kɛ sababu ye ka fari faga bila a tigilama la a taamasiyɛnw ni sumaya taamasiyɛnw bɛɛ ye kelen fari faga kunkolodimi i bɛ taa sɔrɔ farigan b'a tigi minɛ wa a kolotuguda ninnu bɛɛ bɛ ka a tigilama dimi mais différence min b'a ni sumaya cɛ ale bɛ se ka mɔgɔ ɲɛ kɛ nɛrɛmuguma ye n'a b'a fɔ a ma ko sayi nɛrɛmuguma a tigi farikolo bɛ se ka kɛ nɛrɛmuguma ye wa a fari b'a siyɛn siyɛn n'a ye banakotaga mun kɛ banakotaga in bɛ se ka kɛ finman ye wa sugunɛ fana man ca sugunɛ in fana bɛ se ka kɛ a durulen de don voilà donc wa kuma dɔ la dimi bɛ kɛ a tigi kini yan fan kɛrɛ in na parce que biɲɛ bɛ yen yɔrɔnin na
voilà. Donc nin de ye tamasiyɛnw ye ni bana juguyara a tigilama la voilà. Complication b'a la wa dɔgɔtɔrɔ? Complication ka ca parce que an bɛ siran complication min ye o ye cancer ko ye ale de ye cancer sababu fɔlɔ ye n'o ye biɲɛ cancer ye Mali la yan bon yan'a ka se cancer ma i bɛ taa sɔrɔ a bɛ biɲɛ in latiɲɛ ka tamasiyɛnw bila biɲɛ la mun b'a to biɲɛ yɛrɛ tɛ se k'a ka baara kɛ ni biɲɛ ma se k'a ka baara kɛ nafa foyi t'a la bilen ɛlɛ k'a ta k'a bɔ a tigi la ka biɲɛ kura don a la o dun se t'anw ye yan nɔ hala se bi mɔgɔw ye jamanaw minnu na i bɛ taa sɔrɔ hali n'a wari b'i kun e tɛna biɲɛ sɔrɔ man di o donc ni biɲɛ tɛ k'a ka baara kɛ a b'o nafa foyi t'a la farikolo la a tigi tɛ se ka balo wa a laban fana ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ kɔkuru a bɛ tɔɔrɔ lase parce que kɔkuru ni biɲɛ ani sɔn olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni tɔɔrɔ mana biɲɛ sɔrɔ walama sɔn sɔrɔ a bɛ se ka taa kɔkuru lasɔrɔ donc a bɛ se yɔrɔ la mun a tigi tɛ se ka balo ka sababu kɛ kɔkuru bana y'a tigilama sɔrɔ parce que a problème bɛɛ daminɛna biɲɛ fɛ bon complication wɛrɛw ye minnu ye i bɛ taa sɔrɔ muso kɔnɔma n'a b'ale la a bɛ se k'a bila den na bon mɔgɔ hépatite banakisɛ bɛ se ka san 40 k'i la k'a sɔrɔ a m'i lada mais a mana a tigi lada yɔrɔ mun na a bɛ kɛ bana juguman de ye parce que hépatite B filɛ nin ye fasugu 2 bɛ yen mun bɛ mɔgɔ minɛ n'a ti kalo 6 k'i la i bɛ taa sɔrɔ bana bɛ girin k'i minɛ yɔrɔnin kelen ka cun i kan i ni farikolo sera la dɔrɔn o y'a e kɛnɛyalen ye a tɛ se ka foyi k'i la a tɛ se ka fɛn k'i la bon dɔgɔtɔrɔw bɛ se ka furaw d'i ma banakisɛ in kɛlɛlan tɛ o n m'o yɔrɔnin fɔ k'a fɔ fura tɛ yen mun bɛ hépatite B ban farafin fura tɛ yen a tubabu fura tɛ yen furaw minnu bɛ di o dira de walasa banakisɛ bɛ tamasiyɛnw minnu bila i la tan o tamasiyɛn ninnu kana k'i ma tɔɔrɔ ye a natanan k'i farikolo ka banakisɛ in kɛlɛ parce que e yɛrɛ de farikolo banakisɛ kɛlɛlanw bɛ banakisɛ in kɛlɛ k'a gɛn ka bɔ i fari la maa dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ a b'u la kabini denmisɛnninlama bana yɛrɛ tamasiyɛn tɛ wuli u la an b'a fɔ de ma ko hépatite B chronique bon o de ye a juguman yɔrɔ yɛrɛ ye maa mun tamasiyɛn banakisɛ in bɛ se ka san 40 k'a la a tigi si bɛ taa se san 50 yɔrɔ yɔrɔ wala san 60 a bɛ bangi a la k'a fɔ biɲɛ bana dɔ b'a tigi la ko biɲɛ in a dɛsɛra donc a b'o tigi a b'a fɔ ma bamanankan na cogoya min na a b'o tigi biɲɛ cun dɔɔni dɔɔni de mais aw bɛna bɔ ko kalama don min na k'a tigi taara dɔgɔtɔrɔso la o b'a sɔrɔ c'est trop tard ni biɲɛ kura yɛrɛ ma taa a tigi la a tigi tɛ se ka balo donc o de ye différence ye hépatite 2 ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ mɔgɔ da yɔrɔnin kelen o ka fisa mun n'a bɛ i fari sɔgɔ dɔɔni dɔɔni wa fura fana t'o la en réalité mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ n'a hépatite B mana mɔgɔ sɔrɔ n'a kɛra fura t'a la hali ni banakisɛ in ma ye i fari la a bɛ taa dogo yɔrɔ dɔ de la pendant que e bɛ ka fura ta wa fura ninnu da ka ca kosɛbɛ banakisɛ in bɛ taa a dogo yɔrɔ dɔ la il suffit que fura ka jɔ a bɛ tila ka bɔ ka tiɲɛni kɛ tuguni wa a tigilama bɛ se k'a yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fana fɛ voilà. ayiwa dɔgɔtɔrɔ nin bɛɛ faamuna nka a bɛ furakɛ wa? furakɛli yɔrɔ de maa caman bɛ yen nɔ u ma faamuyali kɛ parce que n ye mɔgɔ caman ye minnu bɛ n wele tubabu sira fɛ farafin fura ko hépatite B kun b'o la a kɛnɛyara hépatite bɛ kɛnɛya hépatite caman bɛ yen minnu bɛ kɛnɛya u yɛrɛ ma yɛrɛ hali ni ma fura ta ni farikolo y'a kɛlɛ a bɛ kɛnɛya mais hépatite B ale u k'a dɔn k'a fɔ a tɛ kɛnɛya n'a kɔni kɛra chronique i farikolo la a tɛ kɛnɛya i mana fura ta banakisɛ in bɛ taa dogo ni fura jɔra a bɛ tila k'a ka baara kɛ tuguni farafin fura tɛ yen mun b'a ban farafin fura tɛ tubabu fura tɛ yen mun b'a ban c'est pour ka furakɛli yɔrɔ ye ne tɛna n sinsin ale kan ne bɛna n sinsin yɔrɔ mun kan o de ye kunbɛ cogo ye parce que bɛɛ de bɛ se ka kisi bana in tɔɔrɔ ma wa a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ cogo in lajɛ fɛn bɛ sɔrɔ wɔsiji fɛ o daji fɛ o a bɛ sɔrɔ kafoɲɔgɔnya sira fɛ hali sida n y'o de fɔ n ko a sɔrɔ a man teli ka maa sɔrɔ ka hépatite B bɔ wa bana min don mɔgɔ hakili ko sida de ka jugu banaw don hépatite B ka an bɛ siran o ye ka tɛmɛ sida kan parce que sida n'i bɛ ka fura ta a t'i kɛlɛ banakisɛ bɛ tunu i fari la fo n'i ye fura jɔ a bɛ tila ka segin ka na parce que olu bɛ t'u dogo furaw ye mais hépatite mana se yɔrɔ dɔ la fura de t'a la fura foyi tɛ yen nɔ i b'a ye Lamini an ka cɛkɔrɔba caman bɛ yen nɔ minnu biɲɛ bana b'u sɔrɔ a sababu ye a ko ma daminɛ u cɛkɔrɔbalama o
kam no demselama boloci mu make ulade ako damnate parce que hépatite munute alcool ba bla mo ni alcool mina oti soro nya fo munu izin do barakela o bulon soro ni to barakela a manki soro mais voilà munu fana ye banaksela mawi ni bolo cira ulunti wa a vaccin yɛrɛ da man ca lamine denmisɛnninw fɛ a bɛ kɛ fu ni denmisɛnnin mana wolo vaccination bɛ kɛ gouvernement fɛ kalo 1 kalo 2 kalo 3 fièvre jaune b'a la hépatite b'a la banakisɛ caman bana caman b'a la a bɛ kɛ mɔgɔ la fu kalo 3 ka tugu ɲɔgɔn kɔ après rappelw bɛ kɛ baliku ya denmisɛnnin ka vaccin hali ni ko k'i b'a san 800 de don baliku ta 1500 ni bɛ vaccin kɛ i b'i si bɛɛ kɛ hépatite t'i minɛ o ye ko gɛlɛn alors que n'a ma n'i lada fo n'i ye biɲɛ kura de don i la hali o yɛrɛ dontɔla i la a bɛ se ka kɛ biɲɛ yɛrɛ ye joli ye n'a ko i b'a opération kɛ a bɛ taa 80,000 na miliyɔn 80 miliyɔn 90 miliyɔn 120 yɔrɔ dɔw la wa a tɛ se ka kɛ yan nɔ wa hali n'a wari b'i bolo c'est pas sûr que i ka biɲɛ sɔrɔ parce qu'il faut que donneur de ka sɔrɔ wa hali ni donneur sɔrɔ la ni biɲɛ kɛr'i la fana a bɛ se ka kɛ o biɲɛ in ne fari tɛ ɲɔgɔn ta parce que hadamaden ala ye fɛn mun da i yɛrɛ la o ne dɔrɔn de bɛ ɲɔgɔn ta fɛn wɛrɛw bɛɛ ye k'a bari de ye a bɛ se ka ɲɔgɔn ta o bɛ se ka ɲɔgɔn bila donc c'est pour dire que vraiment nafa min na docteur an tun y'a mɛn k'a fɔ o t'i ka thème ye dɛ mais an tun y'a mɛn k'a fɔ ko bien ko n'a tigɛra k'a bɛ falen tuguni ko ça se régénère. Oui, pour l'instant o ye expérience wagatiw de ye. Peut-être o tɛ sen na an n'o Lamine o ye expérience de ye parce que doctoraya sira fɛ i ɲɛ b'a la an bɛ baara kɛ ni fɛn minnu ye a kɛra fura ye o a kɛra technique ye i bɛ taa sɔrɔ a fɛn ninnu bɛ san 20 de kɛ testili la pour que k'a tester hadamadenw fɛ yen nɔ parce que fɛn caman bɛ yen i tɛ se k'a tester hadamaden fɛ yen nɔ i b'a tester baganw de fɛ yen minnu farikolo ni hadamaden farikolo ka surun donc i b'a jateminɛ testu minnu bɛ kɛ donc il faut que a fɛnw ka san 20 de sɔrɔ k'a sɛbɛntiya fɔlɔ baara bɛ kɛ n'a ye hadamaden yɔrɔ la voilà donc o tɛ sisan tile ko ye a bɛna kɛ mais sisan tile ko tɛ et puis n'a ka so yɔrɔ ma o ala ye ni mun da o i t'o lakana siɲɛ kelen wa fɛn mun lakana cogo man gɛlɛn an y'a fɔ boloci dɔrɔn voilà. Alors i b'a kɛ to fɔlɔ an bɛ taa sugu la n'an bɔra sisan an bɛ tɛmɛ n'a tɔ ye. mugan kelen fonifu 11 nka dɔgɔtɔrɔ kunbɛnni ko kuma bɔlen kɔfɛ hakili la ladilikan dɔ b'i bolo ka di an balimaw ma. Sina babu kɔni ka ladilikan min bɛ ne bolo gynécologue yɛrɛ ka laɲini ye mun ye maa si kana na diɲɛ la ko hépatite bɛ mun na bon o dun kɛlɛ an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔrɔ ye di n'i y'a kɔlɔsi Lamine mɔgɔw caman b'a fɔ ko an bɛ tile mun na bi bina ko sida muso de y'a bila mun na parce que i bɛ taa sɔrɔ musolakaw n'u lajɔlen don n'u taara dɔgɔtɔrɔso la olu de bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ cɛlakaw ti yulu u yɛrɛ ma ka taa donc n'a yɛrɛ maa mun na a bɛ maaw ɲɛna ko de y'a bila a tɔ kelen na alors k'o tɛ ne ma t'i yɛrɛ lajɛ a bɛ ye e la cogo di a ma nɔgɔ donc a bɛ ye e la à travers la femme n'a ma a bɛ k'a ɲɛna ko muso de nana alors que ale yɛrɛ de nana n'a ye muso kan. Bon, maintenant, sida banakisɛ na kumani Mali kɔnɔ yan nɔ mɔgɔ 100 o 100 a bɛ mɔgɔ 4 la ala ni furaw minnu bɛ taa muso kɔnɔmaw fɛ donc kabini o furakɛli daminɛ fo sisan muso kɔnɔma fɛn fɛn kɔni ni a tigi bɛ ka peseli kɛ a tɛna ni den ye diɲɛ la ko sida bɛ mun na i y'a dɔn ni mɔgɔw tɛ ka wolo ni bana ye o bɛ dɔ bɔ banakisɛ bana de la o de y'a to sisan nɔ n'i ye mɔgɔ 100 ta a bɛ maa mun na a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 1 kan an bɛna se wagati dɔ la a bɛ maa mun na fu Mali kɔnɔ yan nɔ alors que jamanaw bɔ yen nɔ minnu n'i ye mɔgɔ 100 ta a bɛ mɔgɔ 90 na bon c'est parce que kunbɛcogo de b'a la bon hépatite B fana kunbɛcogo b'ale la d'autant plus que mɔgɔ o mɔgɔ ni e lajɔlen don i ye peseli kɛ o sɛgɛsɛgɛli in bɛ k'i fɛ yen diyagoya de la n'i jɛnna n'a ye dɔgɔtɔrɔ b'a ɲɛ f'i ye sɛgɛsɛgɛli in bɛ kɛ n'a kɛra n'o y'a sɔrɔ taamasiyɛn dɔw bɛ yen nɔ minnu yera joli la k'a fɔ hépatite delila ka don i joli la o la den ka boloci bɛ kɛ kabini a wolo don n'o kɛra den si tɛ yen nɔ mun hépatite b'o tigilama sɔrɔ parce que n'o ma kɛ dɔrɔn e ma sɛgɛsɛgɛ n'i taara den wolo n'a y'a sɔrɔ hépatite B la den nin cancer mun bɛ mɔgɔ minɛ n'a bɛ kɛ mɔgɔ sata ye san 60 la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se k'e den minɛ san 20 san 30
k'a sɔrɔ a ma taa yɔrɔ jan parce que ale n'a bangena ale ni mɔgɔ min ye banakisɛ kunbɛn san 20 banakisɛ in bi mɛn mɔgɔ la Lamine o yɛrɛ de y'a gɛlɛma a bi mɛn mɔgɔ la k'a sɔrɔ i t'a dɔn k'a fɔ fɛn b'i la fo ni don min na i ladara dɔgɔtɔrɔso la a bɛ fɔ ko foie bana b'i la alors que o de don alors que n'i y'a jateminɛ sisan nɔ ni den mana diɲɛ la ko hépatite bi mun na donc o bɛ hépatite bana la segin kɔfɛ o fɛn filanan ye mun ye o ye boloci ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye boloci kɛ a t'i sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ la donc boloci fana bi bɛɛ ka bolo kan denmisɛnninw ta ye fu ye baliku ta ye 1500 wagati bɛɛ dun tɛ boloci saba ka tugu ɲɔgɔn kan après rappel bi kɛ n'i y'a kɔlɔsi sisan nɔ Lamine anw fɛ an tétanos tunna o mais a bɛ mɔgɔ kelen kelenw na hali bi pourtant a man ka ye ni mɔgɔ mun i k'a ma a tigi ka taa tétanos boloci kɛ tétanos boloci ye 400 de ye a bɛ kɛ denmisɛnninw la fɔlɔ ni muso kɔnɔma olu ta ye fu ye 400 mɔgɔw tɛ taa kɛ dɛ mais ni muru mana do tɛgɛ fara wala do ye accident kɛ Jakarta la o mana na dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ t'a fɔ ko tétanos ka k'a la quoi a yɛrɛ ne ko dɔgɔtɔrɔ aw tɛ tétanos piqûre dɔ kɛ ne la wa o t'a kɛ wagati ye o n'i y'a k'a tigi la ni tétanos banakisɛ b'a la piqûre nin yɛrɛ de b'a tɔ dafa parce que piqûre nin bɛ dilan ni banakisɛ de ye bon hépatite fana i b'a a sɛgɛsɛgɛli de kɛ k'a jira k'a fɔ hépatite banakisɛ t'i la fɔlɔ i bɛ sɔrɔ k'a vaccin kɛ vaccin ye bana kunbɛla de ye ale tɛ banakisɛ fagala ye o ni banakisɛ yɛrɛ b'e la n'i mana vaccin kɛ o bɛ bana tɔ de juguya donc yan'u k'a kɛ fɛn fɛn bɛna an yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔso la déjà hépatite b'u la ka ban Lamine n'u b'a fɔ k'u n'an bɛ hépatite vaccin kɛ la yan'a ka so ye u kan k'a kɛ de ka kɔn bana ɲɛ o de la bana t'u sɔrɔ donc ladilikan min bɛ n bolo dɔrɔn o de y'o ye donc hépatite yɛrɛ latununi ɲɛ la a ti dɔgɔtɔrɔw bolo a bɛ banabaatɔw ni banabaatɔ somɔgɔw yɛrɛ de bolo voilà a banna nɛgɛjuru ye 20 ni kelen fu tan ni kelen bana dɔw bɛ a bɛ mɔgɔ sɔrɔ nka dɔgɔtɔrɔ bana ka to i la san 40 a tɛ ka fɛn k'i la a tɛ ka fɛn f'i ye a tɛ sin foyi yiri la dɔgɔtɔrɔ n'o taara cun i kan yala i so cira wa i so ma ci a cira mais Lamine o de y'a to sisan nɔ tɛ se k'i sisan hali ni ne mana banabaatɔ ye sisan nɔ sida b'a tigi la a tɛ foyi kɛ ne la munna non parce que n b'a dɔn ni problème tɛ mais aw yɛrɛ fɛ o de ye problème ye sida tɛ bi ne kɛrɛfɛ ne yɛrɛ fɛ nin tɛ problème ye dɔgɔtɔrɔ sida bɛ mɔgɔ mais ni ne mana mɔgɔ min ye ko hépatite b'a la fo n dusu bɛ pan parce que o de ye problème ye fura t'a la problème min don ale kelen kama tɛ dɛ a kɛrɛfɛ mɔgɔw fana donc n bɛ se k'a tigi ka denbaya lajɛ a muso a denw olu bɛ kisi cogo di o de ye problème ye n'o tɛ bana mana fɔ i kelen ko tɛ o donc n'i y'a jateminɛ an fɛ yan tiɲɛni min bɛ ka kɛ hépatite ko la bana si tɛ yen nɔ mun y'a kɛ cancer filɛ cancer yɛrɛ kɔrɔ ye di vraiment bana mun don i yɛrɛ farikolo de b'a yɛrɛ dun o kɔrɔ ye bana taara ka dan kɛ donc n'i mana a tigi yɛrɛ a hinɛ b'i minɛ i ɲɛ b'a la i bɛ fɛ k'a dɛmɛ a se ti e ye k'a dɛmɛ a dɔw yɛrɛ bɛ yen i tɛ se k'a ɲɛfɔ a ye f'i b'a ɲɛfɔ a somɔgɔw de ye oui alors que a ma s'o bɛɛ ye bana minnu kunbɛ cogo b'u la olu ka di dɔgɔtɔrɔ ye kɔlɔkɔlɔ la pourquoi parce que i b'a dɔn tant que n'i ye nin ko in kɛ a t'i sɔrɔ ale ni minnu kunbɛ cogo t'a la olu tɛ kelen ye voilà dɔgɔtɔrɔ a ko yala ko hépatite traci bɛ mɔgɔ min na o bɛ se ka vaccin kɛ wa sisan nɔ hépatite traci mana y'i la i man ka vaccin kɛ o i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw de bɛ kɛ k'a lajɛ mun kan ka kɛ parce que traci yɛrɛ mɔgɔ la n'i ye maa 100 ta i bɛ taa sɔrɔ traci maa 80 na k'a sɔrɔ bana t'u la o de y'a to hépatite furakɛli ko filɛ nin ye a ti traci dɔrɔn bolo et puis ma fɛn dɔ f'i ye Lamine o de ye analyse minnu bɛ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ walasa k'a dɔn karisa kan ka furakɛ wa wala a man ka furakɛ wa mɔgɔ caman de bɛ yen n'o t'o kɛ olu kɔni dɔgɔtɔrɔ mana traci ye n'a y'o sɛgɛsɛgɛli d'u ma dɔrɔn o t'a kɛ bilen parce que o sɛgɛsɛgɛli musaka ka ca mais fura fana musaka ka ca o ye o mais pour que fura fana ka k'i la condition dɔ de b'a la traci dɔrɔn tɛ il faut k'a ka ye karisa bana fasugu jumɛn de ye hépatite nin bana kɔrɔ don wa teri bana kura de don wa a fari bɛ k'a kɛlɛ wa o bɛ ka ɲɔgɔn bin de kɛ wa ou bien banakisɛ de bɛ ka fari kɛlɛ n'o sɛgɛsɛgɛli ma kɛ dɔgɔtɔrɔ tɛ se k'a dɔn a bɛ n'i furakɛ sira mun fɛ o
bon caman de bɛ yen u bɛ furakɛli yɛrɛ daminɛ k'a sɔrɔ o sɛgɛsɛgɛliw ma kɛ furakɛli nafa b'a la dɛ mais o k'a sɔrɔ furakɛli a kɛkun yɛrɛ la kɛ parce que fura si tɛ yen nɔ mun gasidan don a kɛra farafin fura ye a kɛra tubabu fura ye gasi b'a bɛɛ la e bɛ taa sɔrɔ e bɛ taa hépatite ko furakɛ fura in yɛrɛ bɛ taa kɔkuru bana dɔ bila i la mun bɛ taa n'i ye ka kɔn hépatite yɛrɛ ɲɛ nafa jumɛn de b'o la ka mun kɛ awɔ parce que n ko fura fana bɛ éliminer sira dɔ de fɛ ni biɲɛ tɛ se ka généralement ni hépatite bɛ mɔgɔ min na fura minnu bɛ d'i ma o k'a sɔrɔ olu tɛ éliminer biɲɛ fɛ parce que biɲɛ tɛ se k'a ka baara kɛ ka ɲɛ a ka ca ala fɛ u bɛ éliminer kɔkuru de fɛ ne taara fura ta mun o kɛra sababu ye ka kɔkuru tiɲɛ kun k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ fura ta kun tɛ a tigi yɛrɛ la d'autant plus que sɛgɛsɛgɛli min b'a jira k'a fɔ a kan ka fura ta o yɛrɛ ma k'ale la fɔlɔ seulement ale ɲɛ b'a la ni ye fura in ta bon ne ɲɛ mun ye nɛrɛmuguma ye o tɛ nɛrɛmuguma ye bilen sugunɛ minnu kun ye nɛrɛmuguma ye o tɛ nɛrɛmuguma ye non o tɛ bana furakɛli ye o k'a fɔ tamasiyɛn non an y'o de fɔ n ko tamasiyɛn bɛ minnu la bana ka jugu tamasiyɛn danw de ma ka tɛmɛ tamasiyɛntigiw kan parce que tamasiyɛntigiw farikolo mana se k'a kɛlɛ dɔrɔn bana in bɛ ba yɛrɛ ma mais tamasiyɛn tɛ minnu la dɛ o de ye problème ye o b'a sɔrɔ a bɛ ka biɲɛ ɲimi dɔɔni dɔɔni voilà. Dɔgɔtɔrɔ a bɛ faamu nka dɔgɔtɔrɔ nin karisa ye nin ta o fisayara ma n fana b'a ta k'a lajɛ o fana tɛ sɔrɔ a la hali dɔɔni dalu jumɛn de b'a jira k'a fɔ a fisayara ma parce que mɔgɔw bɛ baara kɛ ni dalu de ye i b'a ye Lamini dalu ni kɛnɛkan ko tɛ kuma dɔ la f'i ka sɛgɛsɛgɛli de kɛ ne bɛ misali d'i ma sisan Lamini bamanankan na a bɛ fɔ ko farigan est ce que farigan ye bana ye a fari boniyara a fari kaliyara o ye bana tɔgɔ ye wa anw fɛ an bɛ baara kɛ n'o de ye a fari kaliyara mun de y'a fari kaliya sumaya de don wa mais fari kaliya i bɛ paracétamol d'a ma a ka sumaya a natannan kɛ mais ko mun n'a kaliyara de i b'o de ɲɛɲini n'i y'o furakɛ a tɛ kaliya bilen n'o tɛ i bɛ ka sumayali mun kɛ bana bɛ k'a tɔ yɛrɛ k'a fari la ni paracétamol nin jɔra a tigi fana bɛ da n'i ye paracétamol d'a ma a bɛ taa dɔnkɛyɔrɔ la o tɛ bana kɛlɛcogo ye o bana kɛlɛcogo ye mun ye i k'a su ɲini de n'i y'o furakɛ a tigi bɛ lafiya voilà ayiwa basi tɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka o ko mɔgɔ min si kunbayara ko yala k'o bɛ se ka hépatite vaccination kɛ wa mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka hépatite vaccination kɛ ne yɛrɛ bɔra ka hépatite vaccination kɛ nin y'a dɔgɔkun kelen e dɔgɔtɔrɔ awɔ e t'a dɔn kɛ e dun ma fɛn fɔ ne tɛnɛ a ma janfa dɔn a ma nin yɛrɛ tilela ne ye bugadi kelen futani kelen yɛrɛ tilela allo oui i b'i kan bɔ i kan kɔrɔta i ka téléphone volume ka dɔgɔn hein ça va bien merci oui ayiwa basi tɛ n'i nana radio la bɛɛ bɛ n'ala sɔnna aba an ce awɔ kɛ a tɔgɔ k'an bɛ Ibrahim Jalo fo Lomé e bɛ Bamakɔ an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ i ni ce weleli la nɛgɛjuru ye 20 ni kelen funi futan ani kelen voix du cœur don an tulo b'i la yɛrɛ tilenna i tɔɔrɔ si tɛ baasi foyi tɛ yen bon ne ko samedi don tɛmɛni ne kun ka question dɔ bange a ye mɔgɔ kodɔnba dɔ ko ne kun perefere n'o ka muso kɔnɔ ne kun ko ko est ce que nkuru bɛ k'a faamu bon ne kun bɛ fɛ i k'a f'u ɲɛna i k'u bɔ fili la est ce que mɔgɔ saga ka question di ka da i yɛrɛ kan wa mais e ka question tun ye mun de ye n ko walama muso mana jigin sisan tile 40 kɔnɔna na est ce que i bɛ se ka jɛn n'a ye o don na ne kun y'o question de d'a ma mais jaabi mun dira i y'a faamu kɔni ne y'a faamu nka kodɔnbali dɔw bɔra k'a fɔ ayi mɔgɔ t'o bɛɛ jaabi ni i y'i makoɲa yɔrɔ sɔrɔ kɛnɛ kan ka ban ayi aw ka kɛnɛ kan tɛ dɛ dɔw yɛrɛ nana ne bɔ kɔfɛ ka ne ɲininka n'u ye ne kumakan mɛn jamukan na
bon ko abena fa ne la loma ne ke ne wonwe ese nwu ya fam ese mo le kuma ga de kelenga wala ororo kama ngumi se ga ni ngora wala ayo ajaranye nda ga baraka ne an Allah ka bulu ma ga baraba merci ayo basite inti weleli la negajuru ye mugan kile funi futan kile eratlena. Allô? Ouais, ça va? Oui, ça va bien, merci. Asumo. Reste. Demedo. Ma. Ah, là non. Ami. Ça va ni mon plein. Ami. La ba ni mon dama. Ami. Yara jala barab na yara jala ka anafa dama. Amina. La ga dama ta fonga dama. Ami. Wonek ma fa ani ma kuma jala. Kum na ndala kana ganya kwa. Parce que on est à wule masoro. Ora ne ga chorwa kuma ko ne ga musu flana ta kwa. Bon maintenant le manya na musu soro parce que ne ka sa musu ta ni me musu folo toro to no kwa. Donc ne ni di ke do ta ni di do ka. Bon wati dembe ta fe. Bon donc folo entra amuna fa kwa. Mene tra soro ani che do ka fo no awe aketo kwa. Ne tra soro ani che do ka fo no la. Ma kuma ni sigla kwa. Donc ko pentala no fatu no ka sabe mina dada banju ka sha kwa. Donc ya kli sigi ne bi ko furule la kwa. Ate ko ni ko gore la kwa. Donc on continue de tout kwa. Wanya ni chien flana na tout kwa. Ko kele. Wa sabna e da fala tout kwa. Ntalo ni vis-à-vis ken so ya ranye trosi jola ko ye kwa. Donc no ngo ba. Ebe ga ta munu ye minta. Ebe ga tu ye mi. Parce que asomo ya abdonga boso kono. Donc ya eso ta yere kwa. Donc a hine le bene la kwa. Donc ne ta sora fe. Donc ne va la li pour que aka se ka jugo mi ne ka se ka ta jugo mi na kwa. Donc maintenant ne an chom nam ga vraiment ne a la li ka ya te la li ka ma donc ne a te si ça mo ko bla ka ne dele kwa. Donc ne ngo vraiment kan parce que ne a la te la li ka na kwa. Donc ma ko ne ko ya ba sa ti nam dia. O hakina tambulu che. D'accord. Donc banan fara me tenena. No banan me tenena te ndini ko. Awo. Dalinta orante na me prafo yo. Ayo basite. Ona jatene de. Ganante eta ko ni fura kon temo ko bulo. Ndrege etara chesro ika mamna musuka killing. Itara sura ka fla. Itara sura saba hal sabe hakilna yinna. Ko ma bina delila. Ayi. Wakilina ko ni. Kon fe ka duba yera la de. Ate fe ka bwa kalama di. Ayi wa jombi ta krefe bitene ga furafo na la sola. Dia kunte dia nyana. Gesi bali hijali le duanye. Mariana Musungu, Nine Sila Concora, Maja Bayelena.
Cotonou mondial. Mass production. Nege juru muga ni kele funifu tan ani kele retlena. Reste Lamine. Oui, comment bibolo? Comment vous Reste. Ne peut pas docteur Ringa quoi. Docteur Klubila. Non, sur yet sana supérieur que na be jure mi ke I farkolo la quoi kasro amasani. Ni muga? Ni traite sana supérieur que c'est ça non. Abi akia mi kila kwa nyani kata renouveler motoni. I kan ka wagati mun kɛ yan na I ka segin a kan. Awɔ voilà. Ni a bɛ dépend ni ka boloci dafalen don wala a dafalen tɛ. Boloci yɛrɛ ni mɔgɔ y'a kɛ san kalo kelen o kɔfɛ I bɛ filanan kɛ. Kalo wɛrɛ. Ko mɔgɔ ka bɛ kɛ muso la kɔnɔmaya kɔnɔna la quoi. Hali muso kɔnɔma ni carnet kɔrɔ b'i bolo jateminɛ bɛ k'o fɛ o. Parce que boloci filɛ n'i ye tétanos boloci 5 kɛ ka ban o b'i lakana san 30. Awɔ. Ok, ne kɔni ne bɛ saba de la fɔlɔ et puis ne de laban bɛ fo san 4 de la sisan quoi. Parce que boloci mun bɛ kɛ n'i mana kɛ I farikolo banakisɛ kɛlɛla a b'olu de lakunu ka bɔ sunɔgɔ la pour que olu ka to yen nɔ ka to ka banakisɛ ni tétanos banakisɛ donna I fari la o k'a gɛn. Ok, d'accord. Et puis ko âge bébé se bana dɔ fana piqûre kɛ quoi. Awɔ kabini denmisɛnnin wolo don fo ka t'i kɛ bariku ye. Ok, n y'a faamu. Mais yanni I ka boloci kɛ I yɛrɛ b'a ta boloci kunfɛ fɛn tɛ n'i b'a kɛ testi dɔ de bɛ yen nɔ mun bɛ kɛ hépatite ko la k'a jira k'a fɔ hépatite trace t'i la fɔlɔ yanni I ka boloci kɛ. Donc n'o t'i la a bɛ sɔrɔ ka kɛ. Awɔ mais n'o b'i la I bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw bɛ kɛ. Ayiwa n y'a faamu. Merci beaucoup. Du courage. Merci. I ni ce weleli la dɔgɔtɔrɔ. Ayiwa I denmuso ko k'ale sɛgɛnnen don a ka furu kɔnɔ k'a bɛ fɛ k'i hakilina dɔn k'ale cɛ bɛ ja feere don o don sɔgɔma y'a ja tilegan fɛ y'a ja don o don sisan k'ale farikolo sɛgɛnna ko hali bi ale farikolo sɛgɛnna ko hali kunu k'a y'ale ta tɛgɛ ma diya n'a goya ka ja ale fɛ ko a fa tɛgɛ dimi y'ale minɛ ko et puis fana k'a y'a jogin ayiwa maaya yɔrɔ la ko yala ko a ka kan mɔgɔ cɛ ka bi kan wa ka to ka furubato ɲini fɛ nin cogo in na ta tuma bɛ hali ni muso farikolo sɛgɛnna a yɛrɛ ɲɛ b'a la k'ale tɛ se ka foyi kɛ ko nka k'a b'a jagoya wa ko conséquence jumɛn de b'o la ko k'i ɲininka Bon ale filɛ ka jogini ko kuma min fɔ a ka taa dɔgɔtɔrɔso la o ka furakɛ fɔlɔ n'o tɛ hali ni joli jɔra a yɛrɛ ma ni mɔgɔ kɔni jogina jogi cogo in a bɛ se ka kɛ a kɛnɛyatɔ la a tɛna kɛnɛya ka ɲɛ o la dans l'avenir la a kɛtɔ la ka furubato kɛ a bɛ se ka digi a la o ye n'a ma tɔɔrɔ mun lase mɔgɔ ma o yɔrɔnin bɛɛ la maintenant fɛn filanan jɛli ko kuma mun filɛ nin ye hali maa ni muso cɛ furubato yɛrɛ filɛ nin ye o k'a sɔrɔ a ka di ye de nafa b'o de la o n'o tɛ hali ni bingani ko tɛ mɔgɔ yɛrɛ n'i bɛna taa I muso ma walama ni cɛ bɛna taa muso bɛna taa cɛ ma n'a yɛrɛ y'a ye a ti k'a kunbɛ cogo la ni nisɔndiya ye a ti furubato nɛgɛ yɛrɛ don I la yɛrɛ mɔgɔw tɛ kelen ye n'o tɛ furubato ni mɔgɔ min b'a dɔn a tigi b'a nafa dɔn I b'a dɔn k'a fɔ bingani I ti diya yɛrɛ sɔrɔ a la nafa t'a la et puis proverbe dɔ bɛ yen n t'a dɔn mɔgɔ min y'a da ko qui vole un œuf volera un bœuf bingani filɛ hakililaw de don mun ni maa ma farati k'a kɛ ni maa wɛrɛ ye hali I man k'a kɛ maa mun fɛ I b'a k'o fɛ hakili dɔrɔn de b'a to mɔgɔ bi ko dɔw to yen nɔ e maa ye maa bɛ ɲɛ bɔ muso fɛ walimuso ou bien mɔgɔ mais e ye maa ye ka ɲɛ bɔ a dɔgɔnin fɛ walama a ba fɛ walama fa ka ɲɛ bɔ a denmuso n k'o bɛɛ ye hakiliw bingani hakiliw de ye mun o tigiw bɛ taa ko kɛ u man ka mun kɛ donc sariya sira fɛ ne tɛna kuma o kan mais hadamadenya yɛrɛ sira fɛ dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ sira fɛ parce que furubato filɛ nafa fila de b'a la I bi damu mun sɔrɔ a la ale ni denw minnu bi bɔ a kɔnɔ donc ni furubato yɛrɛ tɔ nana kɛ siɲɛ ta ye vraiment a ti nafa ɲɛ bilen wa hali I denw a tɔɔrɔ bɛ se ka s'olu ma parce que n'u y'a ye ko bɔn ni maa de bɛ to ka siɲɛ ta
o bi kɛ sababuya de la k'a fɔ ko hali olu yɛrɛ furu nɛgɛ tɛna u minɛ ni denmuso dɔ parce que u b'a filɛ k'a fɔ tɔɔrɔ dɔrɔn de bi furu kɔnɔna la voilà. E laban hali denmuso n'i y'a furu cɛ dɔ ma o cɛ in bɛ tila k'a ta ka n'a d'i ma so yen nɔ k'a fɔ e denmuso in tɛ den ye parce que furubato kɔni o man d'a ye donc ne kɔni bɛ se ka ladilikan mun fɔ o de ye nin ye mais ale tɛ se ka nin ko ɲɛnabɔ a kelen f'a ni cɛ de ka taa ɲɔgɔn fɛ ladilikanw ka di cɛ ma voilà parce que problème t'ale ye o a fɔ ye mun fɔ n'o fɔ cogo don n'o kɔni don problème t'ale ye o problème ye cɛ de ye voilà. Monsieur Lengo, Monsieur Lengo b'a kɛ to dɔgɔtɔrɔ ko yala ko la patate a des effets néfastes sur la santé de l'homme a tigi bɛ k'a fɔ sira mun fɔ n y'a faamuya o rumeurs don lamini rumeurs filɛ nin ye mɔgɔw kana lamɛn rumeurs tiɲɛ kisɛ kelen t'a la c'est vrai que mɔgɔw b'a fɔ ko rumeurs i bɛ taa sɔrɔ a tiɲɛ dɔɔnin b'a la tiɲɛ foyi t'i parce que mɔgɔw ɲɛ bɛ mun na ani mun ye tiɲɛ ye kelen tɛ woso ko kuma mun filɛ nin ye parce que a bɛ maaw ɲɛna ko ni cɛ mana woso dun k'a bɛ impuissance bila dalu jumɛn de b'o bolo dɔgɔtɔrɔya sira kɔni fɛ ne m'o dalu ye fo n'a kɛra monsieur Lengo bɛ se ka dɔ fɔ n ye farafin sira fɛ n'o tɛ dalu foyi t'o la woso yɛrɛ kɔni sukoro yɛrɛ b'a la sukoro dun n'i y'a mɛn mɔgɔ yɛrɛ i bɛ furubato kɛ ni sukoro t'i fari la o bɛ se ka kɛ dɛ n ko ye essence de ye masaku in bɔra mun de la se ka so kɛ Samuru Ture ka dumunifɛn tun tɛ wa ko masaku o den ka ca baasi tɛ ayiwa lamini o banna ayiwa dɔgɔtɔrɔ a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ ko ayiwa e filɛ ka hépatite ko min fɔ ko bɛ ale kɔrɔmuso cɛ dɔ la ko nin y'o kalo 3 ye o bangera o la ko nka a muso n'a denmuso bɛ yen ko yala ko olu fana a bɛ se ka kɛ bana k'olu fana minɛ wa ni bana b'i ka entourage la i kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ la hépatite filɛ nin ye a bɛ mɔgɔ la a tɛ mɔgɔ la ne ko n ko bɛɛ kan ka sɛbɛsɛbɛli kɛ i ka boloci kɛ jango n'a bɛ maa la n'a yɛra mɔgɔ la du kɔnɔ sisan walama hali a taamasiyɛn yɛra dɔw fana kan ka sɛgɛsɛgɛ de n'a t'u la u bɛ boloci de kɛ o de b'u lakana n'o tɛ a bɛ se ka kɛ i n'a tigi bɛ ɲɔgɔn kan san 1 a t'a bila i la san 2 a t'a bila i la san 10 san 20 a t'a bila i la a yɛrɛ bɛ se k'a bila i la i ma bɔ a kalama parce que taamasiyɛn t'i la o wa banakisɛ fana bɛ san 40 k'e la a ma taamasiyɛn wuli i la e tɛna dɔn yɛrɛ i y'a sɔrɔ cogoya min na voilà a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 voix du cœur do a bɛ radio Clé du Cœur yɛrɛ tilenna allo allo ça va dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la i b'i kumakan kɔrɔta ne tun bɛ confiance de kɛ kalo 3 pikiri donc n y'a kɛ saba ye n bɛ se ka dɔgɔ a ye koli tigɛ a ye ne yɛrɛ siran n bɛ se ka dɔgɔtɔrɔ ɲininka n'a sɔrɔ n y'a bila a kalo 2 filɛ nin ye halisa koli tigɛ na n bɛ se ka dɔgɔtɔrɔ ɲininka n'a sɔrɔ fɛn min yani k'ale kɛ ne hakili la n'i taara dɔgɔtɔrɔso la a bɛ ɲɛ f'i ye k'a fɔ a bɛ se ka maa ka koli tigɛ a bɛ se ka koli ɲagami ɲɔgɔn na fana i y'a faamuya o tɛ n ko ye pikiri effet dɔ ye mais n'a a bɔra i fari la o bɛ tɛmɛ o koli bɛ n'a yɛrɛ ma o i y'a faamuya n fa kɔrɔbaya kosɛbɛ a ye koli tigɛ ko ɲini sira ne y'a bila n t'a dɔn ni n y'a bila n'a sɔrɔ n bɛ se ka lajɔ ka sɔrɔ furu na mɔgɔ bɛ se ka lajɔ k'a sɔrɔ hali koli ma na o hali k'i to a kan n'i m'a date respecté a t'i lakana o i tulo b'a la wa awɔ n y'a mɛn ok i ni ce weleli la dɔgɔtɔrɔ ko toxoplasmose ye mun fɛn fasɔn de ye k'a bɛ mun de furakɛ o tɛ fura ye o n ko bana de tɔgɔ don tonso bana ko mun de b'a furakɛ tonso bana bon tonso bana ko in fana filɛ nin ye sɛgɛsɛgɛli ko don bon a sɛgɛsɛgɛli filɛ nin ye an b'a kɛ muso kɔnɔmaw de fɛ o bɛɛ kun ye mun ye walasa a kana tɔɔrɔ lase kɔnɔbara de ma bon hali ale fana an y'a kɔlɔsi mɔgɔw bɛ fura ta k'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ m'a jira k'a fɔ banakisɛ b'olu na sisan n'i ye jolita kɛ sisan kɔnɔmaya senfɛ komi o bɛ k'o wagati de la
i bɛ taa sɔrɔ tamasiyɛn t'ale la o tamasiyɛn a tɛ tamasiyɛn bila mɔgɔ la bon a tigilama i bɛ sɛgɛsɛgɛli mun kɛ n'i y'a kɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ se k'a jira k'a fɔ tonso bana delila k'a tigi sɔrɔ o tamasiyɛn de ye ale ni tonso bana b'a tigi la olu tɛ kelen ye o muso 100 o 100 n'a fɔra tonso bana delila k'u sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 80 tonso bana in t'u la sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ de bɛ kɛ o de b'a sɛbɛntiya k'a fɔ tonso bana mun kun b'u la mun tamasiyɛn yɛrɛ de nin ye bana kɔrɔ de ye bana kura tɛ donc a tɛ furakɛ furakɛli kun t'a la parce que furakɛli kɛ kun ye a kana yɛlɛma den fɛ ni bana kura t'a tigi la a tɛ se ka yɛlɛma den fɛ o et puis n'a mana mɔgɔw minɛ n'a tɛmɛna a ka ca ala fɛ tonso bana tɛ kɔnɔbara 2 tiɲɛ o a dan ye 1 de ye siɲɛ wɛrɛ hali ni ye kɔnɔbara ta n'a tiɲɛna tonso bana in nɔ tɛ ko ye fɛn wɛrɛ de i b'o de ɲɛɲini oui bon a furakɛli fana mɔgɔw b'a kɛ u t'a kɛ ka ɲɛ yɛrɛ parce que n'ale yɛrɛ muso kɔnɔma la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la bana b'a la sisan nɔ a bɛ sen na n'i ma ɲɛ i b'a furakɛ fura bɛ ta kabini n'a yɛrɛ don min na fo ka taa tigi jigin don min na don o don a furakisɛ bɛ ta n'i dun y'o jateminɛ a wari bɛ taa 90 ɲɔgɔn na wala 100 ni 20 o sɛbɛbiya n ko de y'a to jolita de bɛ kɛ k'a jira k'a fɔ n'a t'i la a banna fura ta kun tɛ mais a tigi bɛ fura ta kalo kɛnɛ u b'a jɔ o fɛn tɛ o hali n'o y'a sɔrɔ e ka kɔnɔbara in lakanana a lakana sababu kɔni ma bɔ e ka fura in tali la o ye hasard de ye c'est que a ma tɔɔrɔ de las'a ma n'o tɛ ni a ye tɔɔrɔ lase kɔnɔma i bɛ taa sɔrɔ den dɔw bɛ se ka na diɲɛ la kunkolo sɛmɛn t'u la u tɛ balo tonso bana bɛ se ka k'o sababu ye dɔw bɛ se ka jigin k'a sɔrɔ u jigin kuma ma se dɔw kɔnɔbara bɛ tiɲɛ dɔw bɛ yen nɔ den bɛ se ka fatu kɔnɔbara la walima hali ni den mun wolola a dafalen don o bɛ kɛ amalidɛmi ye aw yɛrɛ ɲuman na voilà dɔgɔtɔrɔ ko différence jumɛn de bɛ hépatite B ni hépatite C cɛ hépatite B ni hépatite C u ka surun ɲɔgɔn na nka banakisɛ fasugu kelenw tɛ parce que bɛɛ na u tɛ famille kelen ye o u ka surun ɲɔgɔn na wa u sɔrɔ cogo fana ka surun ɲɔgɔn na u furakɛli fana ka surun ɲɔgɔn na n'o tɛ banakisɛ fasugu kelenw tɛ voilà tamasiyɛn fɛn fɛn ma hépatite B b'a bila mɔgɔ la hépatite C bon boloci minnu bɛ kɛ k'u kɛlɛ komi vaccin banakisɛ fasugu kelenw tɛ o bolociw b'u bɔ ɲɔgɔn na voilà ayiwa ko ale bɛ san 29 na ale ka problème ye min ye ko ale ka lipospermie ka ale ka problème ye lipospermie de ye ayiwa ko ale bɛ se ka den sɔrɔ wa n'a bɛ a bɛ se ka den sɔrɔ sumaya mais solution b'o la o ale filɛ ka mun fɔ hadamaden yɛrɛ i bɛ hakɛ t'u la wa hakɛ mun kan ka bɔ mɔgɔ la furubato senfɛ a man ka jigin mililitiri 2 kɔrɔ a man ka tɛmɛ mililitiri 6 kan n'a jiginna mililitiri 2 kɔrɔ a bɛ fɔ de ma ko hypospermie donc a man ɲi a kan ka kɛ hakɛlama de ye voilà dɔgɔtɔrɔ tɛnɛ misilen ko ka aw ɲininka cɛ ko depuis ale da ale ye denmisɛnnin ye a tɛ muso ko ɲɛdɔn u nana muso fana d'ale ma o fana tɛ cɛ ko ɲɛdɔn k'a k'olu bilasira u fila ka fɛn bɛɛ kɛra u bɛna taa furu siri ala tɛ tile damadamanin dɔrɔn u b'u sigi ka baro kɛ e sirannen don ne sirannen don ne t'a ɲɛdɔn ne t'a ɲɛdɔn ko a ka hakilina d'u ma ko ale yɛrɛ n'a muso bɛ yɔrɔ min na sisan kɔnɔmɔ ye olu ta ye ale tɛ fɛn dɔn o tɛ fɛn dɔn kuma filɛ amina Lamina ala ka hakili ɲuman d'an ma maɲabaga ta kun ye nin de maɲabaga de b'a yir'u la sisan nɔ denbaw de ka kan ka dɔn ani denfaw u ka kan ka dɔn ka fɔ ninnu tɛ fɛn dɔn ninnu fila tɛ fɛn dɔn a bɛ ɲɛfɔ maɲabaga de b'a ɲɛ yir'u la o dɔrɔn de don koba tɛ u ni maɲabaga de bɛ kuma kɔɲɔmuso k'a lajɛ a b'a fɔ maɲabaga ye ka tila k'a fɔ a ɲɛna fɛnɛ k'a cɛ a cɛ fɛnɛ tɛ fɛn dɔn o la maɲabaga b'a ɲɛ yir'u la n'ala sɔnna ma a bɛ ɲɛnabɔ maɲabaga de bɛ nin baara kɛ dɔrɔn ayiwa misilen ko fana ko ten wa a ka siranya in bɔ a dusukun na cɛ o cɛ ni siranya kɔni ni yɔrɔ bɛ dɔgɔya ni an bɛ se k'a fɔ nin ye faden kɛnɛ ye parce que fɔlɔfɔlɔ denfa bɛɛ b'i denkɛ bilasira de parce que i t'a dɔn min bɛna taa bɔ a la
parce que au ko mo la tunga bobe yali no fo kati sa domina donc akasra yimba du sukuna sisa ko be wara gatali no be libru ni fon be kono sisa tle ka bo donc akasra re ba kuna amusul dira ma ka furu donc furu ni yo du da konsula era na famia donc bo min akon kana srale akon dira ma musul du akana sra akasra re ba kuna nda mo be sa aywa n'an taara dɔgɔtɔrɔ sira fɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ko di ni kɔni kɔrɔ de ye monsieur Lengo ani madame Diallo m'u ka baara kɛ dɔrɔn awɔ ala ka dɛmɛ kɛ amina n tila ka woro sara walama kɔgɔ de bi sara komi woro yɛrɛ dunna tɛ yen sisan nɔ fɛn filɛ nin ye furubato sira fɛ hali maa mun b'a ɲɛ dɔn ka kɔrɔ n'i siranna i miniju bi dɔgɔya i kɛra cɛ i kɛra muso ye ni fɛn dɔ kɔni b'i kunna ka ban jango ni jatigɛ ko don n'i siranna sɔn bɛ panpani mun kɛ a bɛ fɛnw dɔw de dilan i fari la hormone dɔw an b'a fɔ ma adrénaline ale ni noradrénaline o hormone bɛ kɛ sababu ye ka cɛya yɛrɛ faga a ti wuli awɔ o de y'a to ni maa siranna muso kan n'i bin dɔrɔn a b'i bin muso ta fanfɛla a fana bɛ ten o de donc ladilikan minnu kan ka di a tigilama ma yanni o don cɛ o ye maɲamagan ka baara de ye o maɲamagan yɛrɛ taakun ye nin de ye n'o tɛ taakun t'a la d'accord a bɛ faamu ko maɲamagaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la a kɛra baara ye denkɛ ni denmuso ala ka furu ni si bɛn yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo an mago bɛ docteur ka numéro de la nga n'a dir'i ma hali n'i y'a wele sisan i tɛna se k'a sɔrɔ 79 28 55 47 79 28 55 47 o ye docteur ka numéro ye yɛrɛ tilenna allo oui an ce nba an bɛ ka docteur ɲininka quoi ni bana kɛra sababu ye ka mɔgɔ cɛya fanga dɔgɔya mais ni bana pe sigi cɛya bɛ se ka a place normalement a bɛ dépend bana ye dadigi k'a la ka se yɔrɔ mun na kɛ i y'a faamuya awɔ parce que bana bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ ka tɔɔrɔ lase a yɛrɛ bon dɔw bana ni bana a bɛ se k'a ma kɛ mais problème bɛ yɔrɔ min na o tɛ yen nɔ problème bɛ yɔrɔ min na i bɛ hakɛ to hali n'o y'a sɔrɔ cɛya ma faga ni bana kɔni y'i minɛ a kɛra sababu ye ka tɔɔrɔ lase a ma hali ni bana kɛnɛyara tuma dɔ la mɔgɔ yɛrɛ de dan tɛ i yɛrɛ la k'a fɔ a fagara wala a ma faga il faut k'i ka da i yɛrɛ la de fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ i bɛ hakɛ to tant que cɛya kɔni bɛ wuli c'est que a bɛ se ka baara kɛ i y'a faamuya awɔ a faamuna ala n ce weleli la nɛgɛjuru ye 20 ni 1 fu ni fu 10 ni 1 yɛrɛ tilenna anba i b'i kan kɔrɔta awɔ i b'i kan kɔrɔta i b'i kan kɔrɔta dɔgɔtɔrɔ n y'a faamuya ko pikiri min bɛ mɔgɔ fasa pikiri dɔrɔn tɛ mɔgɔ fasa o fura fana dɔrɔn tɛ mɔgɔ fasa fasali bɛ sɔrɔ mɔgɔ ka dumuni kɛcogo fɛ ani i bɛ girin ka jɔw minnu kɛ fura y'o dafalanw de ye mɔgɔw bɛ minnu ye gastrologue a tɔgɔ ye di diabétologue ye Lamine ale ni endocrinologue olu de ka baara y'o ye awɔ dɔgɔtɔrɔ ko yala ko ni vaccin kɛr'i la i fitininama hépatite la ko o kɔrɔ de i tɛ vaccin kɛ tuguni ou bien n'a kɛr'i la i kan ka segin a kan tuguni kalo kɔnɔ siɲɛ joli ou san kɔnɔ siɲɛ joli vaccin rappelw bɛ kɛ kalo 6 yɛrɛ kɔnɔna la i kan ka vaccin 4 de kɛ donc rappelw de bɛ kɛ vaccin ko la awɔ a bɛ faamu an bɛ duman dɔɔni lamɛn an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni a tɔya kan sɔnni dia 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 kunte dia nyana desi bali hijali ne duanye nani bali aja hijali ne duanye mi
ça va? Solo mondial. La sabia de babolo, la sabia de nyoma de bana aja. Tapi de babolo, seli tapi nyoma de bana aja boro. La kana de babolo, ala bato la kana de bana aja boro. Ne sambina ni re ni samboro, mandiana musundoro. Ne sambina ni re ni samboro. Madiana musundoro, nina sila kumbora, na jaba yelenda odinfora. Nina sila kumbora, na jaba yelenda odinfora. Alors ça va? On a fini maman la diagacha. Alors ça va? On a fini maman la diagacha. Nani bali. Ambisengana kuma ke sokono docteur ambalmo bino fe nega juruye muga ni kele funi futan kele eretlena otigi tara docteur nyingalu ka chasunna ko kikale deme a ka furu bina yininga to adafe furu ko fe sa muso de nana fale aywa ko ale maya ka dogo ko che maya kuma bawo de kadale ale dumba muso fe kitale deme wa ko ela ko fraxe be mimbe che maya ke kuma bai wa ale fleni hanno frabe o tale tanyo ma i furbato nyo na jonila frato law bijago aka fratable oda tanya fo mo fleni i se ga tabben furbato nyo muso fleni bi akete i ta sura tigi taraben fuke folama flama sabana nanna nunu shimake ajanye che ibita soro kamna la ka daira amadalika nafa soro furubato la abita ben duruna maya kote o ibi haketo al no taka dogoto beta ibita soro abi mun soro la to soro to hakilla ko do mbena ni muye mai furubato flene ati ibi haketo maya bolo mamu ikadai hal na uma furubato ke ibita soro akembe kan nafa soro e ka krefe sigila wani mu mande fana kana dan furubato kema imana ke chogo choga bina fu ibika furonto de taka katigila ala na goya fe no abi hakilla ko de bulu o kora ko ni aletna se ko tigila ma satisfait voilà wani che fana mana fa muso e ka fo eti mago nyenyo sira fana o fana bo chogo dlaw etna parce que chaque fois na tigire maniye na hakilla jigilola o ba to atigi ma ya bi fa hanna bina tadlana chemu flene hanni shu korasan wakati muna ukanga tadlana iba sura jabi tige ayera bi sura ka doso kona ba ke tele la je wala la jo la je bay pour que gatan perdu ko la muso ka suno wala sa o kana senyo parce que ajati gelendo hanni atigi problem tala sigilendo na dona sokono droni furu bato bina damne problem bi damne parce que avec molo de kono voilà ala ka temake ka kliwanda ba dege juru muga ni kele funi futan kele retlena allô allô oui mbalma ki an klubila oui
Ne fais pas une gueule de docteur là. Ah bon? Bon, mais mon gars, quand on a dit des dons quoi. Kale muso bena garsige waati na amatu mago bod la docteur. Wagati na ka tele ka kono ta no fa da. Muso ka kolola boy tle joli mugan shegin do wala mugan woro wala bisabani fla. Mugan shege. Wala ka tele ka graske la dat le tan flana tan saba tan nani tan duru tan woro. Le tan flana. Tan saba. Tan nani tan duru tan woro. Lada ko fa. Lada mana damne dom na jate bi damne wudo. Dai. Docteur. Nam? Aywa ko ka ehininka ko fièvre jaune ani hépatite ko ni be kelen de wa. Fem fasu kelente. Fièvre jaune flene ale fana tamashin ni sumaya tamashin be kelen. Hépatite fana tamashin ni sumaya ta be kelen. Mais fièvre jaune le fait que abi mɔgɔ fana ɲɛ kɛ nɛrɛ ye o de b'a ta ni hépatite B bɔlen don mais o sɔrɔ cogo tɛ kelen fièvre jaune bi hakɛ to Lamine ale fana boloci de bi mɔgɔ lakana o a boloci b'an bɛɛ la n'o tɛ soso de b'ale yɛlɛma mɔgɔ fɛ i y'a dɔn ni boloci kun t'o la a kun bɛ tila maliyɛn bɛɛ la o wa fièvre jaune vaccin n'i m'a k'i tɛ se ka taa jamana si la parce que ale bi vaccin cɛla minnu a bɛ kɛ diyagoya la n'o tɛ i tɛ se ka taa jamana wɛrɛ la hal mali kɔnɔ yan nɔ i mana to il faut que carnet de vaccination o bɛ k'i la diyagoya la o de y'a kunbɛ cogo ye parce que bana jugu dɔ mun yɛlɛma ka di kosɛbɛ n'a donna jamana kɔnɔ a bɛ se ka jamana ci yɔrɔnin kelen nin bɛɛ ye bana jugu ye minnu fɔlɔ fɛ yan ni boloci ka sɔrɔ o la o tun ye tiɲɛniba kɛ ko ye Lamine o ma kɛ anw tile la mais bi bina an t'u juguya yɔrɔ dɔn parce que solution caman sɔrɔla a la ayiwa docteur ko yala ko bière be hépatite di mɔgɔ ma wa awɔ alcool a kɛra bière ye wa a kɛra bière kelen ni oui mais dulɔ bɛ hépatite mun bila mɔgɔ la o de y'a to o yɛrɛ ka teli ka tɛmɛ banakisɛ ta kan parce que i b'a ye sisan ni mɔgɔ ye dulɔ min wagati mun na a tigi y'a daminɛ k'a fɔ mɔgɔw ka karisa kɔni ɲɛda in bi ka jɛ sisan dɛ a bɛ duman kan dɔw yɛrɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ k'i docteur o wagati de hépatite ye voilà o wagati la i bɛ taa sɔrɔ a donna voilà a ka nugu a bɛ sin ka kɛ teint clair min ye ten o b'a sɔrɔ a furunin bɛ sin ka tɔn a ɲɛ a man bon kɔnɔdaga man bon a nin bɛ bɛn a farikoloni ma ten a fari bɛ sin ka kɛ teint bronzé ye bon dafuruku nin bɛ funu ka sigi a bɛ kɛ kɔnɔ k'a bɛ ka bonya ten fa b'a fɔ karisa bi ka d'a la dɛ bi ka d'a la voilà alors que bi ka d'a la bana sira de fɛ i b'a sɔrɔ la bana da o waati de la o kɔrɔ ye vraiment a bɛ k'i so ci a ka ca ala fɛ dɔw bɛ hali n'u ye dulɔ jɔ o waati la a ti mago ɲɛ bilen parce que a kan ka tiɲɛni mun kɛ biɲɛ la a y'o kɛ ka ban dɔgɔtɔrɔ a ka jɔ o waati dɔw la banaw ka segin n'o tɛ a tun cɛ man ɲi dɛ et puis Dieu bɛɛ de b'a fɔ a tigi ye mais mon frère non mais vraiment ces temps-ci là non mais t'es bien ale tatɔla to bɛ to ka fili fiyɛ a yɛrɛ b'a sɔn ja hépatite bɛ k'i so ci mɔgɔw bɛ ɲɛbɔ ɲɔgɔn fɛ a la o docteur divers rouge fana bɛ a kɛ a se mɔgɔ ma de oui alcool fan bɛɛ alcool bɛ fɛn fɛn mais Lamine alcool kɔni dabɔra joli furakɛ de kama c'est clair alaji dɔrɔn a dabɔra o de kama o mais e b'a min k'a bɛ taa éliminer yɔrɔ dɔ de fɛ et puis alcool yɛrɛ dɔrɔn tɛ tu sais que alcool filɛ hali dumuni fɛn n'i y'a dilan cogo de la o de b'a ta a bɛ kɛ maa sata ye pɔsɔni ye n ko pɔsɔniw bɛɛ bɛ dilan dumuni fɛnw dilan o n'i y'a jateminɛ a bɛɛ ye jiriden dumuni n'i ye ɲɔ dulɔ ta sisan a ti mɔgɔ su wa dulɔ tɛ wa mais n'a bɛ dilan ɲɔ mun na i bɛ ɲɔ dun ɲɔ bɛ su wa n k'a dilan cogo de b'a to a bɛ kɛ ɲuman ye i fari ma ou bien a bɛ kɛ juguman ye i fari ma o ye fɛn bɛɛ de ye o voilà donc n'a fɔra alcool kɔni bɛ nin na dɔrɔn c'est que a ma dabɔ mini kama hali a kasa yɛrɛ ka don i nun fɛ ka se niveau dɔ la a ma ɲi ma a bɛ se k'i su voilà. Voilà, donc o sira fɛ n bɛ conseil de di musolakaw dɔ ye ne wele a la tɛ tɛmɛ dɔgɔkun kelen kan Lamine ale den y'a dɔn joli furakɛ alcool ninnu 90 degré a y'o min
donc ni denmisɛnnin mana alcool min yan'a i ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la i kan ka fɛn fɔlɔ mun kɛ o de i ka nɔnɔ d'a ma nɔnɔ kumu i b'o d'a ma a ko min yɔrɔnin bɛɛ la avant que a ka se dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la ça c'est urgent voilà bon o ta bi cogoya min na mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ u bi a fɔ ko den ye fɛn kalaman dɔ min a y'a da kɔnɔna voilà donc pour que gɔnɔ kɔnɔna ninnu kana tiɲɛ ou bien u kana nɔrɔ ɲɔgɔn na ka kɛ a tigi sababu ye donc ni yen jenina dɔrɔn i kan ka fɛn mun kɛ siro dɔ bɛ yen nɔ n'o ye furudimi siro ye a b'a fɔ a ma ko malox voilà donc i k'o siro in d'a ma yanni i ka se dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la voilà dɔgɔtɔrɔ ayiwa ko mun de bɛ kyste di muso ma kyste scrotum Lamine e bɛ ka kyste fɔ o ka bɛn nka scrotum tɛ muso la dɛ ayiwa o tɛ muso bana ye cɛ bana de scrotum i bɛ hakɛ to a ko qu'est-ce qui provoque la maladie de kyste scrotum scrotum ye a inconvénient ye mun ye scrotum ye i bɛ hakɛ to cɛ aminɔ testicule bɛ yɔrɔ min na foroko min na a bɛ fɔ o de ma ko scrotum kyste bɛ se ka falen hadamaden fan bɛɛ la k'a ta kolo la o ka taa bila i sogobu la o kyste bɛ falen fan i yɛrɛ farikolo de bɛ yɛlɛma cogo la mun b'a to a bɛ kɛ kuru ye dɔw yɛrɛ bɛ tunu yɛrɛ ma dɔw bɛ taa u bɛ bɔɲɔ yɛrɛ ma il faut que a tigilama ka opérer voilà donc a bɛ dimiw de bila a tigilama la a bɛ se ka kɛ kuru in fana bɛ bonya f'a bɛ taa joli siraw minɛ n'o kɛra a man ɲɛ a tigi ma dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i bɛ hakɛ to la wa bɛ dilan ka tɛmɛ siraw minnu fɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu fana datugu donc o la hali a bɔtɔ la n'a ye joli sira ninnu minɛ wala o sira ninnu a bɔtɔ la bɛ se ka tiɲɛni lase ma donc c'est pourquoi n'i y'a détecté joona dɔrɔn i ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka bɔ kabini a ma tiɲɛni kɛ n'a man ka bɔ yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ye a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 yɛrɛ tilenna allo oui patron ne b'a fɛ ka docteur ɲininka quoi ne man bon ne muso man bon caman fɔ bonya ka di ne ye n b'a fɛ ka ɲininka fura min b'o la quoi dɔgɔtɔrɔ e bɛ kilo joli la a taara o ale bɛ kilo joli la a bɛ taa joli la muso ta bɛ joli la parce que bonya ko in filɛ nin ye Lamine vraiment mɔgɔw bɛ ɲɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ de e m'a ye dɔw bɛ olu ka b'u la ko fasa dɔw yɛrɛ weleli kɛ san k'ale mago bɛ fasa fura la adamaden kɔni Lamine i mana kɛ fɛn fɛn de il faut que ale ka ko dɔ de sɔrɔ a bɛ ɲɛ bɔ ko dɔ fɛ pour que ale ka ko ye a ma da mun kama donc ni a tigi ka sɔrɔ a b'a fɔ i jɔ n ka jɛya ni mun ka jan a b'a fɔ i jɔ n ka surunya ni mun jɛlen don a b'a fɔ i jɔ n ka fin ni mun fin bɛ a b'a adamaden bɛ fɛ de a ka fɔ ko tu es parfait adamaden si tɛ yen qui est parfait o kɔni bɔra mɔgɔ min na o ye Ala dɔrɔn de ye donc ni Ala y'a i kɛ mun ye ni bana kɔni tɛ ka ban vraiment i k'i yɛrɛ a tɔgɔ ye di il faut être fier de ça quoi n bɛ fɛ ka mun fɔ c'est comme tout de suite ne kɛra malien ye sisan nɔ ni mɔgɔ mana f'i ma malien f'i dusu bɛ pan parce que i bɛ waso n'a ye de mais n'a tigi k'i ma ko français ou bien américain e yɛrɛ tɛ a dɔn ni fiɲɛ cira yɛrɛ alors que i bɛ taa sɔrɔ maa dɔw bɛ yen sisan malien don n'a fɔra américain a tigi bɛ pan ka porte kɛ mais non o de ka d'a a ka d'a ye a ka kɛ fɛn ale tɛ mun ye e dun t'o ye n'a ye diya i ka pan ka porte kɛ e t'o ye i ye mun ye i y'o de ye i kan k'i wasa don o de la voilà. dɔgɔtɔrɔ bi taa o de ye n b'a fɔ cogo di n'Ala sɔnna Konatelakaw bɛ n'i sɔrɔ i tɛ k'u kɔrɔma tigɛ wa yɛrɛ tilela allo n balimakɛ bi kumakan kɔrɔta an bɛ taa fɛ aba a ye basi foyi tɛ yen a tulo b'i la fɛn dɔ bɛ to ka mun k'i ɲɛ la ka sunɔgɔ bali mɔgɔ ɲɛ na quoi fɛn jumɛn bɛ se k'o kɛ mɔgɔ la ne t'o dɔn dɛ ayi o ye kelen filanan waati dɔ de tun tɛmɛna ne takuna bɛ se ka kɛ joona yɛrɛ ma fɔ ni Amérique fila bɛ nin feere
ma ka do kungulu mi ake da kono na bi kemu yi arbe joni so ra bani la ni ji ni da kono ga tiri bo ma ba le joni ame afore ko banadwa bon il ma ka fu ki mo fona toujours ma ta de por sola bon ravno ga do ko ni si mo non ko ko mo from ni se analyse de tala ni ni nande bi ke jonia wala da konna wala daji wala ma chuoj mendo ego ko fam bi ke jonia ni da sanango jinde bi ke ndara mai wa wala jinde ndara ma o bi ani da tele projet da yani pliga pa wa do men tambala da jonia no wala do ben men ay ko ardo jonia ya bo ibi segi kata d'autres sula o kanye folie ke munu yilaje awo o ka fi fɛn mun don banaw ka ca mun bɛ se ka nɛn sɔrɔ dɔw bɛ se ka nɛn kɛ nɛrɛmuguman ye dɔw bɛ se ka kɛ safa jɛman ye dɔw bɛ se ka nɛn yɛrɛ kɛ finman ye i ko kɔnɔ nɛn donc banaw ka ca minnu bɛ se k'o kɛ o. e bɛ ka mun fɔ ni furudimi tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o. a faamuna y'a faamu ala ka nɔgɔya k'i ye i ni ce weleli la ayiwa dɔgɔtɔrɔ k'ale ka règle a ka kalo labɔ wagati la k'a kɔnɔ b'a dimi kosɛbɛ k'a ni fana kɔnɔboli ko hali wagati dɔw la a tɛ se k'i sigi n'a ko k'a b'i sigi a bɛ kɛ i b'a fɔ ko ni muso min jigi sankuranin don k'o bɛ se ka kɛ mun fɛn fasɔn de y'ale la. o ye gangi kɔnɔdimi de ye o. fura b'a la. a bɛ dépend a sababu la. gange kɔnɔdimi sababu wɛrɛ de fana b'o la gange kɔnɔdimi kɔ wa. awɔ gange kɔnɔdimi sababu ka ca. awɔ dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ kuru b'u kɔnɔ. wala lɛminɛnpo banakisɛw yɛrɛ bɛ kɔnɔna la walama denso yɛrɛ dacogo musow denso dacogo tɛ kelen ye o ala fɛ. voilà donc problème bɛ se ka fan da yɔrɔ sɔrɔ walama denso yɛrɛ mun b'a to o problème b'a tigilama sɔrɔ. bon dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ kun yɛrɛ ma dɔn a la mais n'u ye kɔnɔ ta a bɛ tɛmɛ. dɔgɔtɔrɔw ko den minnu bangera 1992 ko yala vaccin kɛra olu la wa. awɔ mali la yan kɔni. mali la. minnu bangera yan'o cɛ a ma kɛ olu la wa. vaccin kɛra anw yɛrɛ la wa anw yɛrɛ minnu bɛ yan nɔ vaccin kɛra anw la. n'o tɛ n ko e ye 1951 de. vaccin. n'o don lamini an t'a sɔrɔ n bɛ retraite la si 1951 maaw bɛ retraite la baasi tɛ e ta ye jumɛn ye sa. yɛrɛ tilela. première guerre mondiale. allo allo. o tigi ta. nka dɔgɔtɔrɔw ne ye ko dɔ la kɔlɔsi. fɛ din i bɛ maliyɛn fɛn fɛn bolo lajɛ ayi o kɛra fɛn minnu indépendance mɔgɔw de ko don dɛ minnu ma bange 1900 minnu bangera k'a daminɛ 1960 ka na mais 1900 minnu b'o duguma olu m'a sɔrɔ i t'a ye olu la i mana fɛn fɛn bolo numan bolo guloki kɔrɔta i b'i taa jeli fɔni dɔ sɔrɔ o ye mun vaccin sugu ye de. ayi vaccin kelen minnu filɛ nin ye o n ko vaccin kelenw de kun bɛ yen fɔlɔ fɛ nka u dilancogo sisan civilisation donna la o n ko bolociw kun bɛ yen minnu i bolo bɛ ci mais sisan nɔ a bɛ min gansan a bɛ min de. awɔ i b'a to ni den nɛgɛ. voilà n ko boloci de don mais fɔlɔ fɛ i b'a tɛgɛ ci mais sisan a b'a. marifani ninnu bɛɛ tun bɛ yen. voilà donc o bɛ yen bon maintenant tuberculose boloci in dɛ fɔlɔ fɛ o nakumani. mɔgɔ dɔw ta bɛ yen nɔ mo i bɛ taa sɔrɔ a kɛcogo sisan nɔ n'i mana kɛ a dilancogo ale ni fɛn minnu bɛ utiliser parce que ale bɛ dɔn golo sanfɛlanin a man ka taa yɔrɔ jan ale tɛ taa misikili la i n'a fɔ donc a kɛcogo dɔw ta bɛ yen nɔ ale yɛrɛ banakisɛ dilan bɛ banakisɛ mun dilan ale bɛ joli de kɛ mɔgɔ la joli fɔn yɛrɛ a yɔrɔ bɛ funu après a bɛ kɛ joli fɔn ye après a bɛ nɔgɔya ka kɛ tamasiyɛn o de y'a to maa o maa n'i ma tamasiyɛn y'a tigi la. tɛgɛ la ça veut dire k'a ka tuberculose boloci a ma kɛ ka ɲɛ a ma kɛ ka ɲɛ. fɛn jeli fɔn bɛ minnu bolo yan. voilà donc tuberculose boloci o de bɛ to mɔgɔ bolo
au nord de bito mɔgɔ n'a nɔ t'i bolo la dɔrɔn ça veut dire k'a ma kɛ ka ɲɛ minnu de kɛ n ko fɛn fɛn ye 1960 ye ka na k'a daminɛ 1960 depuis Mali y'a ka yɛrɛma fɛngɛ ta a b'olu bɛɛ de bolo la nka i bɛ Michel Ngo ka duloki bolo yɛlɛ sisan a t'a la abada a t'a la. Bon n'i y'a jateminɛ an bolo ci dɛ mais ne bɛ nin trace in de a t'i la y'an bolo ci ni film kisɛnin de ye mais e t'a nɔ b'i la wa a bɛ yen film kisɛnin nɔ bɛ yen a bɛ min film o tɛ nin ye e t'a bɛ fo sanfɛ de e a bɛ ka tunu de e Michel Ngo ye a tɛ la ne bɛ nin min ye o tɛ fo kamakun sanfɛ dɛ ko bɛ muscle de la ale bɛ dugumala la tɛnɛ e t'a b'i la ne yɛrɛ n ko tu ye 59 non Lamine boloci ninnu yɛrɛ bɛɛ filɛ nin ye fɔlɔ fɛ o dilan bɛ cogoya min na ni san vraiment kelen tɛ o tun bɛ fariganw ni tiɲɛniw minnu lase mɔgɔ ma o t'o kɛ sisan bilen parce que o bɛ ka civiliser bon wagati dɔ bɛ na kɛ hali boloci parfɛnlamaw bɛ na sɔrɔ i b'a funfun a tigi la dɔrɔn o y'a tigi bolo cilen voilà donc fɛnw bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni de voilà k'an bolo siɲɛ ba plume sen ta dɔrɔn k'a su furaji na dɔrɔn k'i bolo siɲɛ n'a ye n'o tɛ Michel Ngo e ta in tununa han ayi e tɛ bɔ ale ka boloci ma dafa a bɛ fɔ minnu ma ko Malien ale se t'a la parce que Malien ka taamasiyɛn dɔ ye ni bolo la Lamine n ko bolociw tun bɛ kɛ n ko nɛn tun bɛ wuli wa tumu bɛ falen a tigi tɛgɛ la f'i yɛrɛ bɛ tumu ye i tɛgɛ la nka a bɛ tɛmɛ dɔgɔtɔrɔ u tun b'an jɔ aran na ko ka taa marifanin kɛ dɔgɔtɔrɔ mɔgɔ kun fɔlɔ n'u k'olu ma paw n'u ko woyi aw minnu bɛ kɔfɛ aw si bɛ jɛ ten i bɛ se ka ye nin kɔrɔ kɔfɛ bɛ se ka disperser ten i bɛ misi y'a sɔrɔ mɔgɔ i ta mɔgɔ nɔfɛ dilan kɔrɔ de ko cɛ kana n'o kɛ n'a jida i ko bolokoli parce que ayi marifani tun ka jugu ni bolokoli ta ye koyi mais pourtant marifani in tun man jugu ayi a tun man jugu mais ayi mɔgɔw b'a mankutu le o ta man jugu a man jugu sa mais e da lajɛ aw denmisɛnnin caman ba jɔlen ran na est ce que o bɛ se k'aw jɔ aran na ran yɛrɛ bɛ se k'a fɔ mɔgɔ 30 mɔgɔ 40 bɔ ni kun fɔlɔ ko woyi i mɔgɔ girintɔ la ye Lamine école maître tun bɛ mɔgɔw kɔlɔsi o tun bɛ se ka ne se k'a yɛrɛkɛlen Lamine i b'a dɔn a ye ka ninnu gɛngɛn k'u fara ɲɔgɔn kan Lamine a ye ne hakili jigin ancien combattant dɔ la o y'a sɔrɔ ne tun bɛ baara kɛ CESCOM la bon ne tun bɛ stage yɛrɛ la k'an to médecine deuxième année la mais ni n tun taara ne tun bɛ mɔgɔw consulter banabaatɔ tun bɛ aran na ne yɔrɔ la n'i y'i lajɛ après ni pikiri bɛ kɛ mun na an b'o fana kɛ mɔgɔw bɛ aran na sɔgɔmada fɛ 10 heures wagati ancien combattant dɔ nana Lamine fɔlɔ extensilen pikiri ninnu o de kan ka k'ale la ne ye pikiri kɛ ya bɔn sali yɔrɔ in a man jan maaw la hali ni rideau fɛ i b'a dɔn mun kɛra ne ye pikiri k'ale la ale kirinna ka da n ko Lamine jama mun kun firilen don ne da la maa dɔw taar'u yɛrɛ sɔrɔ mètre 100 dɔw mètre 50 o ma taa so dɛ u taar'u jɔ suma la yen fɔlɔ k'a lajɛ ni ko bɛna k'a la wala ko tɛna k'a la bon o y'a sɔrɔ normalement ni a pikiri fasugu kɛra mɔgɔ la ni i kan ka pikiri contre wɛrɛ k'a tigi la mun b'a to o b'o effet bɔ yen o tun tɛ yen nɔ o tun t'e bolo o tun tɛ ne bolo donc sisan ne ye méthode wɛrɛ réanimation méthode dɔ kɛ ka a tigi fifa ka ji k'a fɔ pour que a hakili kana ne ye mun k'o la a minute 30 bɔ n sigin b'a da la fo o dafalen a wulila i ko foyi ma kɛ mais ne taara a bila da la sisan cɛkɔrɔba bɔra da fɛ la ne ɲɛ b'a la maaw jɔlen don jiri sumaw la ani dɔw bɛ kɔlɔn kɛrɛfɛ jaw ko bɛ biriki kɔrɔ jama nin hali maa kelen cɛkɔrɔba bɔlen kɛnɛma de ne nana n sigi minute 10 o kɔfɛ ɲɛ b'a la maaw bɛ kana don dɔɔni jɔn de bɛ jɔ ko kɔnɔ bɛɛ bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la nka bɛɛ ja jɔlen tɛ dɔgɔtɔrɔso ɲɛ dɛ parce que mun b'i ɲɛ ni ko y'o sɔrɔ dɔrɔn a ye tɛna don o la bilen o Lamine Bamakɔ yan nɔ 2010 musokɔrɔba dɔ denmuso n y'a minɛ diyagoya yɛrɛ de la ka taa opérer parce que ale o semaine kɔnɔ a denmuso dɔ bɛ yen nɔ
césarienne kɛra la fatura a den fatura n'a fɔra ko dɔgɔkun bɛɛ denmuso don o lajɔlen do filani na o kan ka opérer k'o fana ka taa opérer y'a dɔn o ka gɛlɛn ne ko ne ba mɔgɔw ye ko bɛɛ kɛ k'a deli a ma sɔn n y'a ɲininka yala n'ale ye silamɛya ka o kɔlɔsi t'i bolo la n ko kɔlɔsi in minɛ i ka Ala tɔgɔ fɔ nin tɛ sa c'est comme ça que muso sɔnna mais hali bi a ma da la koyi fo denw bɔra ka na mɔdenw bɔra ka na denmuso bɔra ka na ale kɔni fɛ nin bɛna to a la de limaniya baliya de do dɔrɔn dɔrɔn ma nɔgɔn dɛ kana jigin a la dɛ i kana jigin a la dɛ nsinin ko Awa Jara kɛ douane na a ka mawuludi sera dɛ a sera ni samedi don de don ko Mawlud Rasul kalanbulon ciden kalanbulon n'u b'a fɔ ko Fatumata Zahara k'u b'a la da u ka kalandenw bɛɛ lajɛlen tulo kan ani u dɔnbagaw u masurunyamɔgɔw n'u yɔrɔ jamamaw bɛɛ lajɛlen ko u ka kalan belebeleba in kuranɛ kalan k'a bɛna kɛ samedi tile 21 tile 21 sa a bɛ kɛ k'a daminɛ 20h30 Mayanbugu projet la rue 424 a yɔrɔ man jan Ousmane Samake ka misiri la Haja Awa Jara k'a ye équipe bɛɛ lajɛlen invité ko bɛɛ lajɛlen welelen don ani a limanaw bɛɛ lajɛlen ka taa a ka kuranɛ kalan nin na mawludi kalan a bɛ k'a yɛrɛ ka du kɔnɔna la i n'a fɔ n y'a f'i cogo min na Mayanbugu projet la rue 424 a man jan Ousmane Samake ka misiri la san o san b'a kɛ bɛɛ lajɛlen welelen don an ka nin sen karamɔgɔ minnu bɛ deli k'a kɛ dɔwɛrɛ de faralen b'olu kan karamɔgɔ julebaw minnu ka kalan ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ ko mɔgɔw ka taa u ka jɛ k'Ala deli ka duwawu don ɲɔgɔn ye Ala k'o don yira an na wa duwawu fɛn fɛn mana don a don a bɛɛ ka minɛ n'Ala sɔnna an b'a yɛrɛ fo a yɛrɛ ni cɛsiri Awa Aja Awa Jara douane na a ko ye nin ye dunanmuso Awa Jara ayo ko wɛrɛ de b'i bolo hɛrɛ tilela Aja ye dunanmuso de dilan Aji ye dunankɛ ye oui kuma b'i bolo Lamine ani su n b'a ni su aw ka émission don o don m'a lamɛn nka min ye weleli kɛ k'a n'a muso kan ka di ɲɔgɔn ma k'u tɛ ɲɔgɔn dɔn o ye maɲuman ko dɔrɔn de ye awɔ o ye mun ye maɲamaga ko maɲamaga voilà maɲɔmaga voilà a faamuna k'an bɛn n'Ala sɔnna dɔgɔtɔrɔ ko yala ko fura bɛ calcul rénal la awɔ min bɛ a évacuer de 3 cm wa 3 mm a bɛ se k'a évacuer a yɛrɛ ma o a ka to ka contrôle kɛ wagati ni et puis dɔw bɛ lamini i bɛ taa sɔrɔ tamasiyɛn yɛrɛ t'a la a tigi taara écho kɛ fɛn dɔ kama o y'o ye donc tant que ni mɔgɔ mana analyse dɔ kɛ ko dɔ yer'i la hali n'i ta kun tɛ dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔw de b'o ko in kɛ sa tant que o ma bɔ yen o tɛ lafiya n ko fibrome ko bɛ ten de mɔgɔ b'i si bɛɛ kɛ ni fibrome ye a tɛ foyi la mais tant que a tigi a fɔra a ye déjà écho kɛra karisa ale yɛrɛ fɛ n'o ma bɔ a tɛ lafiya k'a sɔrɔ a lafiyalen dɔ yɛrɛ n'a ka ɲɛfɔ a ye o a dɔw bɛ yen u bɛ taa u yɛrɛ ma ten mais n bɛ conseil mun d'a ma o fanfɛla la a ka to ka ji caman min voilà c'est tout pour l'instant ayiwa a ko ale bɛ san 19 na ka ayiwa ale ka nɛgɛ sigi kɔrɔ bannen ko n b'a dɔn ko cancer d'utérus y'ale minɛ ko dɔgɔtɔrɔ k'i bɛ se k'o ɲɛfɔ ale ye wa a bolo k'o de don dɛ cancer du col de l'utérus o ni nɛgɛkɔrɔsigi tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la u ka jan ɲɔgɔn na dɛ o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la u tɛ fa la o tɛ ba la awɔ n y'o de fɔ n ko o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la a k'a ɲɛɲini awɔ o tɛ ayiwa baasi tɛ ko k'i fo kosɛbɛ nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 voix du cœur do yɛrɛ tilenna allo 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 an su somɔgɔw bɛ di docteur bɛ yen awɔ docteur ne filɛ ne ma ŋɛnɛ
ko kisi de bɛ ne na ni fibrom bon ne mun opéré la kisi la ka tɛmɛ bon après tuguni n taara clinique la professeur tigɛtɛ lajɛ ko fibrom 2 bɛ n kɔnɔ k'a ma bon nka kisi kɔni kɛnɛyara bon a kɛlen k'an tɔɔrɔ kosɛbɛ bon sisan fana n sen kuturuba bɛ n dimi senkuru sisan dimi bɔra yen a nana bɛ n kɔ la a kɛlen k'an degun bi hali sisan filɛ ma se ka sunɔgɔ. mun bɔra senkuru la dimi wa. yan senkuru tun bɛ k'an dimi a dimi nana fɔ kɔ de la su in na. ne kɔni b'a sɔrɔ fura jumɛn bɛ sɔrɔ a la i bɛ se k'an kunnafoniya la. ne ba e bɛ ka jɔrɔ fɛn minnu na tan nin cɛ jɔrɔkunbaw ye o. a y'a faamuya. i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la dɔrɔn i ka lajɛ sinon nin tɛ jɔrɔkunbaw ye. awɔ kuru ta fanfɛla ninnu an bɛ siran minnu ye o ye kuru minnu ye kansɛrilamaw ye n'olu kɔni tɛ ka ban a tɔ ninnu tɛ koba ye i y'a faamuya bon a dun ka ca ala fɛ kansɛriw dun tɛ olu taamasiyɛn tɛ dimi ye o yɛrɛ de b'a to a bɛ fɛrɛ mɔgɔw ma n'o tɛ ni a kun b'a kun bɔ ni dimi de ye yan b'a sɔrɔ fura b'a la parce que kabini a ma taa yɔrɔ jan a bɛ dɔn i y'a faamuya. ko n yɛrɛ de kelen k'an sɛgɛn dimi bɔra senkuru la a bɛ fɔ kɔ de la su. parce que e tɔɔrɔlen don hakilila de la a bɛ k'e ɲɛna ko ni fibron ko kuma min fɔra olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la k'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o. kɔdimi bɛ bɛɛ minɛ sendimi bɛ bɛɛ minɛ nka n'i mana bana bila i hakilila la ka se yɔrɔ de la a bɛ ɲɛna fɛn o fɛn ma na e sɔrɔ sa o y'o nɔ ye hali ni fiɲɛni mana ci a bɛ k'e ɲɛna k'o bɛna taa ni ye k'a sɔrɔ o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i y'a faamuya n'o tɛ senkorodimi bɛ tɛnɛ yɛrɛ la yan i y'a dɔn ni ala k'a nɔgɔya ala ka se yɛrɛ d'a ma amina ala k'o dugawu minɛ a ko bɛ taa ala ka nɔgɔya kɛ bɛɛ lajɛlen ye nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 yɛrɛ tilenna n b'a ni su nba nɛgɛjuru y'a janfa nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo ne kuma fɛ ka ɲininkali wɛrɛ kɛ a la mais ne tun b'a fɛ k'a bila hors antenne na. ayi o tɛ sɔrɔ a la. o tɛ sɔrɔ a la. komi ne muso kelen bɛ n bolo. donc n nana ka muso filanan ma minɛ. donc muso in bɛ bamakɔ yan. a fɛn bɛɛ bɔlen ka ban. muso somɔgɔw ko fo ka furu kɛ mairie la quoi. donc n'a ka cɛkɔrɔba ko la ko ka silamɛ furusiri kɛ ko après mairie bɛ kɛ quoi donc muso somɔgɔw ma sɔn ma ne tun b'a fɛ ka n bila quoi. bon o tɛ bi ta ye i bɛ weleli kɛ sini n'i jijara ka don émission kɔnɔ i garisɛgɛ mana kɛ jaabi min ye i n'o sɔrɔ. a bɛ tɛnɛ ka numéro di yan. tɛnɛ ka numéro. alors tɛnɛ k'i ka numéro di. ne ka numéro 76 03 54 21 76 03 54 21. ok. dɔgɔtɔrɔ. non. ko i bɛ se ka cancer de peau sɔrɔ ka k'i to carte de recharge ni grateli la wa. nin ye nin ɲininkali siɲɛ filanan fɔ sabanan de bɛ na a bɛ na. o ma sabati fɔlɔ. awɔ. ayiwa basi tɛ. cancer de la peau bɛ sɔrɔ cogoya min na. tile de b'a lase walama funteni ma fɛnw. rayon dɔw de bɛ yen nɔ mun ale filɛ ka mun fɔ d'ailleurs mɔgɔ min misalila artiste ninnu dɔnkilidalaw minnu exposelen don lumière fasugu dɔw la o ka teli k'a sɔrɔ walama mɔgɔ min fari i y'a dɔn fɛn finman mun kɛn bɛ k'an fari fiɲɛ o b'an lakana k'an kisi tile tɔɔrɔ ma mais a ka teli ka tubabuw sɔrɔ ka tɛmɛ farafinw kan ani ni mɔgɔw minnu bɛ produit mun n'i bɛ produit min a b'i fari jɛya donc fɛn mun kan k'i lakana k'i kisi cancer ni ma a b'o bɔ yen o b'a to a ka teli k'o tigilama sɔrɔ awɔ basi tɛ o bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ
k'ale bɛ san 25 la k'ale bɛ se ka tile 52 kɛ ale ma ka kalo labɔ ye k'a taara test kɛ ko test ye négatif ye ko yala ko ye bana de y'ale la wa? Bon bana mun do a tɛ k'a ka kalo labɔ ye o ye tamasiyɛn de ye o tamasiyɛn sababu ka ca a bɛ se ka kɛ kunkololakow do a bɛ se ka kɛ problème bɛ fan da yɔrɔ la walama denso yɛrɛ la laada bɛ dilan yɔrɔ min na walama kuma dɔ la a bɛ se ka kɛ hormones yɛrɛ ye mais mun b'a juguya a tigilama fɛ le fait que a b'a bila a kun na k'a fɔ lajɔlen do tant que maa b'o bila i kun na kalo labɔ tɛna na n ko dɔw bɛ yen f'u b'a fɔ ko den yɛrɛ bɛ lamaga o kɔnɔ o bɛɛ ye hakilakow de ye voilà donc hakilila bɛ se ka kalo labɔ yɛlɛma a bɛ se ka na siɲɛ caman wala a bɛ se ka retard ta parce que ni mɔgɔ jatigɛlen do dɔrɔn o b'a to kalo labɔ bɛ se ka tigɛ. Dɔgɔtɔrɔ a ko ale ye bɛ san 27 la ko yala k'i to denmisɛnniya kɔnɔ k'i bɛ se ka taa gynécologue bon k'i to npogotigiya la k'i bɛ se ka taa gynécologue fɛ yen wa ko parce que ko yala ko gynécologue tɛ se ka mɔgɔ lajɛ cogoya muso lajɛ cogoya wɛrɛ la ni bolo ka lamagali tɛ wa? N'i y'a ye bolo lamagali donna la n ko bana bɛ yen nɔ de c'est comme tout de suite Lamine ni e nana furakɛli la ne yɔrɔ la e ko ne ma sisan nɔ ko e sin bɛ k'i dimi ne k'i ma k'i ka soutien bɔ sin na e ma sɔn k'o bɔ ne bɛna soutien de furakɛ yan e ko bana bɛ yɔrɔ min na n'o ma lajɛ o ni soutien ko kɔni do o bɛ jira tailleur de la parce que ale ka baara ye fini ko ninnu ye maintenant fɛn min ye lajɛli ye hali den mun wolola bi muso ma dɔgɔtɔrɔ b'a lajɛ k'a sɔrɔ a ma foyi tɔɔrɔ foyi lase musoya minɛnw ma voilà. Ayiwa balimakɛ ko k'ale bɛ san 24 na ko ale bɛ yɛrɛ nisɔndiya kɛ siɲɛ 4 tile kɔnɔ k'o bɛ se ka kɛ mun ye ale ma? Hakilila ko dɔrɔn de do yan'a ka kɛ siɲɛ 4 a y'a daminɛ ni siɲɛ 1 de ye kalo kɔnɔ a bɔr'o la a nana siɲɛ 2 siɲɛ 3 sisan tile kɔnɔ siɲɛ 4 a laban bɛna taa siɲɛ 100 yɛrɛ la tile kɔnɔ tant que a b'a hakilila la k'a fɔ ni ma nin kɛ n tɛ lafiya o tɛ ba ko la o voilà. Ayiwa ala k'a kisi nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna allo oui kuma b'i bolo? Komi kuru dɔ bɛ ne woro la bon kuru in bɛ ka n tɔɔrɔ a bɛ ka ŋɛɲɛ bɛ woro kɔrɔ a bɛ ka n tɔɔrɔ n ka dɔgɔtɔrɔ ɲininka ne y'a fɔ ni min bɛ a la. N y'a faamuya ni kɔni n'i ma lajɛ dɔgɔtɔrɔ la n tɛ se k'a dɔn dɔgɔtɔrɔso la n tɛ se k'a dɔn ni fɛn mun don. Dɔgɔtɔrɔ k'ale tun garisigɛlen don kalo 2 ani tila ko nin y'a tile 4 ye ale ye fura dɔ ta 6 comprimés de Cytotec pour avorter ko a bɛ yɔrɔ min na sisan ko a kɔnɔ b'a dimi dɛ ko wa ko basi bɛ ka bɔ ale la kosɛbɛ k'i bɛ mun de fɔ ale ye joona joona walasa ale kana sa a ko ne y'a kɛ a ka taa dɔgɔtɔrɔso la joona joona ko ne y'a kɛ a demisara dɛ a ka taa dɔgɔtɔrɔso la joona joona 6 comprimés de Cytotec ala ka dɛmɛ kɛ n'ala sɔnna nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna. Allo oui kuma b'i bolo? N bɛ fɛ ka docteur ɲininka n ye cancer de col de l'utérus de kɛ résultat kɛra fɛn ye condylome plat. Awɔ. N bɛ fɛ k'a dɔn de n'o y'a sɔrɔ traitement b'a la walima a bɛ. O tɛ baasi ye o tɛ cancer du col taamasiyɛn. Fila kun don mais u fitinin kun don o bɛ ka to ka bonya dɛ. O bɛ bonya cogoya jumɛn na e ma analyse dɔ de kɛ sɛgɛsɛgɛli de m'o fɔ wa? Awɔ. N'o tɛ e bɛ ka mun fɔ a t'i ye ɲɛ la o. Ne bɛ to k'a lajɛ ni n bolo ye. Ne ba o tɛ se k'a lajɛ ni bolo ye e bɛ ka mɔgɔ mun na ni bolo ye o ye col de ye i y'a faamuya. Ni col tɛ o tuma na kuru dɔ falenlen don col la ka bɔ kana col da fɛ wa ou bien a falenlen don sanfɛla la? A bɛ vagin kɔnɔ. Bon n tɛ se ka fɛn fɔ ka ni m'a ye donc i ye gynécologue mun y'i lajɛ i b'a ɲininka a bɛ ɲɛfɔli k'i ye. Ale ko condylome plat fɛngɛ y'o de fɔ test y'o de fɔ. N bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn o tɛ cancer ye o ye fɛn wɛrɛ de ye
mais e bɛ ka ɲɛfɔli k'a la cogoya min na ne yɛrɛ m'a faamuya ten nɔ mais ni bɛ fɛ ka madame o ye fɛngɛ dɔgɔtɔrɔkan de ye ne b'o kɔrɔ dɔn mais est ce que ale ni i bɛ ka taamasiyɛn minnu fɔ ne o tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o i y'a faamuya wa ni min ye n tɛ se k'o jaabi o kɔni i ka gynécologue de bɛ se k'o jaabi a faamuna awɔ dɔgɔtɔrɔ ko quel hépatite B vaccin k'a bɛ taa jeli la mɔgɔkɔrɔba ta k'a a bɛ kɛ min a bɛ sɔrɔ pharmacie bɛɛ la mɔgɔkɔrɔba ta 1600 denmisɛnnin ta ye 800 bon denmisɛnnin yɛrɛ y'a wolo kuma ni fo kalo kelen to a bɛ kɛ fu de la o dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ la CSCOM o CCRF a bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ nɛgɛjuru ye 21 fo ni 11 yɛrɛ tilenna allô allô oui dɔgɔtɔrɔ Anchu na yɛrɛ tilenna nse ne kɔnɔ de bɛ to ka n dimi bon n b'a lajɛ n'a sɔrɔ min do kan ne ba o tɛ se ka dɔn tan dɛ n kɔnɔ bɛ n dimi ka taga fo n kɔnɔ n ko baara kɔnɔna nin bɛɛ bɛ n dimi e bɛ quartier jumɛn na Bamakɔkura Bamakɔ i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la mun ka surun i la dɔgɔtɔrɔ a ko ayiwa ale bɛ e ɲininka dɛ a ko ale furulen don a ko den t'a fɛ ko a tɛ ka se ka vraiment a ka infection ninnu furakɛ en fait a bɛ fɛ ka min fɔ n'a ye fura ta ko tan fura ninnu tɛ fɛn ɲɛ ale ka infection ye a k'a dun b'a ka toilette intime ninnu kɛ tuma bɛɛ a ko fana ale tɛ gauche droite kɛ a ko fana ayiwa k'a ye ko bɛɛ kɛ walasa k'a yɛrɛ bɔ o ko ninnu na ko mais vraiment ça va pas du tout k'ale bɛ se ka mun kɛ bon n t'a dɔn ale ye infection ninnu furakɛ cogoya min na parce que infection furakɛli cogo n'i taara n'a yer'i la banakisɛw mana ye ni fura sɛbɛnna ka d'i ma n'o y'a sɔrɔ i bɛ furubato la il faut que olu fana e ni mun b'a la o fana ka furakɛ a bɛ se ka kɛ maa dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ o y'i den ye so kɔnɔna la lɛmɛnɛnpo b'o la donc aw bɛ jɛ fɛn kelenw na donc a sɔrɔ cogow ka ca walama a bɛ se ka kɛ a tigi yɛrɛ bɛ toilette mun kɛ a kɛcogo man ɲi parce que toilette ninnu kɛcogo tɛ i bɛ hakɛ to ko mɔgɔw bɛ to ka taa u bolo don u yɛrɛ la tant k'i b'o kɛ i ka infection tɛ ban mɔgɔw b'u bolo dɔn ka taa e ma mun tɛmɛna ale ko ale tɛgɛ bɛ taa maga kɔli la mɔgɔ bɛ se k'i si bɛɛ kɛ i tɛgɛ tɛ maga kɔli la yen t'e bolo se yɔrɔ ye o hali dɔgɔtɔrɔ min bɛ taa yen yɔrɔ ninnu lajɛ i ka bana ɲɛɲini na nka ale bɛ lakana dɔ de don a tɛgɛ la pour que k'a yɛrɛ lakana walasa ka e fana lakana pour que banakisɛw kana don i la n'o tɛ tant k'i b'o fɛnw kɛ banakisɛw dɔw bɛ yen ka kɔrɔ minnu ka baara ye ka yen yɔrɔ saniya k'a kisi banakisɛ tɔw ma n'e taara n'i bolo ye o b'o banakisɛ ninnu faga a bi atmosphère mun bɛ a b'o latiɲɛ n'o kɛra o bɛ kɛ sababu ye a tigilama yɛrɛ bon banakisɛ kuraw bɛna don a fari la o bɛ lɛmɛnɛnpo bila a la ou bien a yɛrɛ fari banakisɛw bɛ se k'a bila a la misali la mɔgɔ mun tɛgɛ bɛ bɔ banakɔtagayɔrɔ la i bɛ bɔ ni banakisɛw ye minnu bɛ bɔ banakɔtagayɔrɔ la parce que olu fana nafa b'u la n k'olu bɛ nugu kɔnɔna de la walasa ka anw dɛmɛ dumuni minnu bɛ taa kɔnɔ o ka yɛlɛma ni banakisɛ tɛ hadamaden tɛ balo mais o banakisɛ fana o k'a sɔrɔ u b'u place la n'e bɔra n'u ye banakɔtagayɔrɔ la i taara n'u ye ɲɛfɛla la yen t'u place n'i bɔra ni ɲɛfɛla ta n'u ye i taara n'u ye sugunɛkɛyɔrɔ la yen t'u place sugunɛkɛyɔrɔ taw fana mana t'u yɛrɛ sɔrɔ ɲɛfɛ il faut que bɛɛ ka to i sigiyɔrɔ la voilà Michelin ko k'ale n'a cɛ tilara furubato la bɛɛ ko cɛ b'a fɔ a ma k'i ni ce ko yala o ye kojugu de y'ale ma wa o ye ɲuman de ye wa ko cɛ kan k'o fɔ ale ma wa i ni ce ne kɔni ka hakili la i b'a sɔrɔ cɛ bɛ ka o fana ka di cɛ ye kɛ b'a ka fo kɛ ka remercier quoi a k'a filɛ n'o cɛ wuli ko tan cɛ b'a fɔ ale ma ko merci a k'a filɛ n'a o filanan de cɛ bɛ k'a bonya de o parce que ale ye dilan nɔgɔya cɛ bolo donc ni cɛ wasara a b'a fo donc a k'a filɛ n'o filanan ye a kana filɛ ni juguya siranna ye dɔgɔtɔrɔ sira fɛ kojugu don wa
Lamine anw yɛrɛ fɛ yan mɔgɔw ti kojugu ni ko ɲuman dɔn koyi n'u y'a ye fɛn mun bi ka kɛ ka kɔrɔ n bi k'a ɲɛf'i ye de parce que kojugu ni ko ɲuman o c'est relatif hadamadenw yɛrɛ de ka sariya la u bi nin kɛ ɲuman ye u bi nin kɛ juguman ye e m'a ye ko dɔ ye kojugu ye jamana dɔ Mali la ko ɲuman don fɛn dɔ ye ɲuman ye yan jamana wɛrɛ la kojugu de don donc o bɛɛ ye hakilila ko bon ni mɔgɔw y'a ye mun ti deli ka kɛ n'o kɛra dɔrɔn a bɛ k'u ɲɛna ayi nin ye bana ye ou bien ko dɔ don k'a sɔrɔ o tɛ o ye hakilila ko de ye dɔrɔn a b'ale hakilila la au contraire mɔgɔ kɔni ni mɔgɔ mana baara kɛ i k'a tigi c'est comme tout de suite ale filɛ nin o i y'a dɔn anw fɛ yan muso delen tɛ ka a fɔ i cɛ ma i ni ce n'i ye nasɔngɔ d'a ma Lamine e y'a ye muso k'a fɔ a cɛ ma nasɔngɔ dilen i ni ce ayi bon ni ne muso sina k'a fɔ ne ma chaque fois nasɔngɔ de i ni ce donc a bɛ kɛ ne na kori nin tɛ kojugu dɔ ye parce que laada la maaw t'a fɔ ka kɔrɔ bon ni n'o tɛ bɛɛ ye kelen alors que ni mɔgɔ mana ɲuman k'i ye di muso ma a kan ka f'i ma k'i ni ce yan a kan ka fɔ mais nasɔngɔ mɔgɔ hali ni ye baara kɛ maa de ye i b'a fɔ a tigi ye i ni ce hali n'o y'a sɔrɔ e yɛrɛ de ye baara k'a yan par exemple tout de suite ne bɛna exemple dɔ d'i ma sisan nɔ an bɛ tile ka ɲɔgɔn fɔ an yɛrɛ ti bɔ a kalama Lamine e bɛna ne yɔrɔ la sisan i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ ne ye e lajɛ e b'a fɔ ne ma i ni ce docteur ne yɛrɛ b'a fɔ e ma voilà ne yɛrɛ b'a mais est ce que mais ne ye n ka baara de kɛ o bon ne yɛrɛ b'a fɔ e ma i ni ce k'a sɔrɔ i y'a fɔ i m'a fɔ a bɛɛ ka kan a bɛɛ mais a fɔli b'a jira k'a fɔ i nisɔndiyara de o dɔrɔn don a fɔli b'a jira k'a fɔ i nisɔndiyara sinon diyagoya tɛ o donc mais n'i y'a kɛ a bɛ diya a kan ka diya a tigi de parce que i y'a tigi bonya de i y'a fɔ mais ni foli in fana nana kɛ ko wɛrɛ ye ka nasɔngɔ di muso ma muso k'a fɔ k'i ni ce Bamakɔ yan ni nasɔngɔ dira muso ma ni muso m'a fɔ cɛ ma i ni ce muso fana sisan nɔ ni i y'a kɛ ten ni fɔrɔbɔtɔ kɛra e ka cɛ fana m'a f'i ye i ni ce a ka n'i dabali ban an bɛ bi ta in bila yan n'o tɛ a b'a la k'a apprécier de e ka su in na baro ninnu n'o tɛ cɛw tɛ yoo maliyɛn muso ka nasɔngɔ d'a ma k'a f'i ma k'i ni ce a bɛ fɔ dɛ muso dɔgɔtɔrɔ ka numéro ye 79 28 55 47 79 28 55 47 ne ba ni cɛ k'i ma k'i ni ce a laminɛ a taara e kɛlɛ o ye cɛ ɲuman de koyi i ye cɛ ɲumanba de sɔrɔ n'Ala sɔnna dia kuntu dia nyana desi bali hijali ne duanye nani bali aja hijali ne duanye miri mani kana kasi katika duanye Ajakana, usulam de baboro, usulam kasa dumate banna. Ajagano, bongaliri de baboro, bongaliri kasa dumate banna. Jidakano, sangara de